Pasifika. Ile whaioni suasu e ngari whātau te ele o tangata I tau mawhafou, neophobia. O Dr. Edmund Fehoko o na matanga luenga o tau mafa e iai Neutreni, mo tangata soi fopo Human Nutrition ili Universite. O mawala tos furua fitalas fo tupen bari fon fatonus e ngari soi fo maluina. Palia Dr. Fehoko, e mo mia tangata Pasifika o na sui a mio. O la tu whalongona maitia, e si o mea I tau mafa. E patino I mana o ngai whao ngai mea ai wailoi o mea ai fōu. O e ta wai le whata, te ia leo tau mafa o tilo iai o mea ai fōu. E taura iai whala au tau mawhamata sumali e whala au paisua patula au po seeds, ia ma tau mawhanuti po grain products. O mana o e Dr. Hoko e tilo po apa puni, o tau fiai ai ngā Pasifika mari sui o ala tu matai. Ai, kai tau tino ai, o tangata e poringa mai mana na o tau mafa la tu tinoa. Ai ora to tele tangata televo Pasifika o lo feolani. I mea ai wale oni mea ai mo wasiola malo loina. Mo waiaro fa mo moi ole so engo la fa ilo I mapuanga e tau fiai. Ai po papuni ma tilo fo ia vano lele o iai mo tangata Pasifika e am tai ona tau mo mafa. I mea ai fo ia ste tasi. Ali Dr. Fehoko ta tele o so ona puputa tangata Pasifika. O se facilita o tele e fa inga ta tele ona mo iai. Se tali. Tala noi mea ai o te ali sa mo e wha mautu I au kila ni whato sina I lungo o wala so tenga lau tele wa whasolo nei sa na misiona. A tasi wala na woma mai o lana tei whau. Ingoa ia Fraser. E whesoso ni ai I le itu paori. Yep, le itu paori. E hao o le kuka. O Daniel Rankin e lusu mani watau sanga o se tau whalawa lana ngā ruenga. Bangi keke baker pēna ilo ai. O tō sina I e tangata e toa tele muni muli ai I lungo leo penga le TikTok. I lantau whainga, o iai le tu paori, se whalongona ma, whana e tuai I leo mukuka. E tu sa male tolu te se male 50 miliona te ngate o muli ai a Rankin I lunga na upenga o le act man can cook in said, I le TikTok. Tu e tari tu sa fo I le tulanga maruia I na upenga tu sa ingana Instagram. Whalia Rankin, o ni manatu se masa ni ai po le stigma. I le no langi whapea mai, o te malo loa po le tu paori sa moa. E leilo kuka. Ai Samoa, o le tō tele ori, e kuka. Rankin sa whanau mō lane I wāwala I Samoa e pona I lo tele ai o na ainga mo o se tangata kuka. O e ta waisa, ovalo na mamafa o tele vau ai ino whastolo I na matua mo ia whai ai lo ni swinga. I mea aiola maloloina. Ai o mea aila fia e kukaina. O leo tau mawha Samoa. Ai o mea ai tunu Amerika I Sautema, Mexico. O pongai, o le tele no flavor e whawhepilo ai. Ia mamwhai ona whaso ai, ma tenga te lunga, o ana upenga o te se ingan. E tō tasir tupulanga televau mo ua whaaui mai nei tua mari polo kalame whātai taer malo e tōlo wa pinga whaafisita mo tupulanga so tula pono mātu ia. E whato alua vaesa talo nā mata. O le tō se fulu nei tupulanga sa am te ina lea polo kalame mo le tōno masina, se urua I tōlo wa pinga rea. Ine no whanga mo tupulanga televau o le matanga alua ngar whaamastonga I Palmerston North. Pari el te mata I minsta o le matanga alua ngar tamaiti Karen Choa. To tasir tupulanga wa mai alaman to e whaoi mai tua. Ono mafu anga whare tangata. Ai e ene man maanga o le Josa Moa. O le tupulanga I le tau pulea. Ma wha lave ai I si tupulanga. O le te mirei ma whai lava e se tupulanga ona whaoi tua ma le porokalame o nei le I whaatula noina. Ai o le te milava e pasti ai le tula whono le tausanga fau. O le a le toi ma whai loa seisi. O le toi whaoi mai tua. O whao popo le malo I le isi lua a whelua sa lau limas fulu. O tangata e whaatanga ona malanga mai lalo le porokalame o ngana ngā whaavai temi, ma au sia le luas furu afe whitu lau limas furu ili tausanga fōu. Ai o le a whaai tia te tongi pito māo lalo monisio tangata whainga ruenga, ma whaatanga ina si tanga tongi o whale tongi e tangata whainga ruenga. Whaariel tamata e minista o whemalanga inga Erica Stanford, o le isi a whelu sa lau limas furu tangata whainga ruenga whao popo, o le a whainga ruenga I whaatoanga o la au aina sua moriam, pa la au paisua, mai le lua whemaru fufa, I le lua whemaru furu lima. O suinga ua iai nei, e mo mi ai what whainga luenga, e tongi tangata whainga luenga, I le whaatula ngana e tōs furu I tula, I le vai aso, morisiria mara whawai aso. O le a ave sea fo I le tau whinga, si tanga o le tungi o whale mo tangata whainga luenga, o le a mo mi a fo I le tungi no le se 40% I lunga atu, o le tongi pito mawa lalo, mo tangata whainga luenga, uma I lalo o le a poro kalame. O le foi swinga o le whaatanga I foi le tele atu se fitu na ingo le ta'olo tonga po le flexibility. Emfa iai o le fisisi iai whatwharinga luenga I ngā ruru ai. Whaapea mai tūlangi.
ma visa me fai ona ulu fale mai ili ne tunu iso se taimi po le multi-entry visas o le moto ki molesti o le au fiai foi I lalo le Port Kalame. Ia talonga ole na ole afo ngā luenga o mai ana whaia rau laka pia le Pumas a Argentina. O le siafa, o le kalepere I lalo le pāmalo so le Malaya le Eden Park au Kilani, e pēno I longai o le Malaya whainga tā tena na whātoi lalo I nai le All Blacks, e se au whaava malo. I le mai ai ona wha te I o le All Blacks I le talonga whaitauria mua I le manu malo tosu rau tosu furu le Malaya le apakao keke Wellington. O tilo nei le Pumas e ngau sia le matati o talonga whaava malo I le Malaya lau loa I au Kilani. O le Poa Argentina, Eduardo Bello, ua mai o ne whalia, I leo I eiso lako whiwhiwhi whainga tāra te lepo le olo pui ai Eden Park. Ai whalia ai ua matua I fia le maranga mai New Zealand e manu malo I tālonga umai lua. O le step mua le manu malo I Wellington e, leo la tau whaia. O le teminei, o tilo I au Kilani. O le te muri sa whato I lalo I Argentina le All Blacks o le rafa ma le lua spulu ka le estete. Ma le tālonga whai tau leo na lua sa whai Hamilton e, le sa kirikikere pe uli lima su tolu. O wharia e Bello, I leo toi mana na o toi tupu mai. Se manatu sa langlongo ina le Afa, Gonzalo, Petronau. Ta e tā uai, o le itu lau fau maru I tau fau lea wai ai. O le mea lea tiro loma matau la I le isiru I tau. Ke sa lava pe manatu whatau watu na talau tele le latu au, ai wa latu iloa, e mawhai na latu whatu ina matatia. O le matatia o le ata wili ale pumo se whatu ina o le avele ma se uluai au la kape whaavau malo e ngau sia le fast mreiva ta alonga whaavau malo so e leo whai ina lava le All Blacks I le Malaya Eden Park. Ai ole ka teni mo All Blacks o toi tapa ina tu le All Blacks mo ta along whai tau ilo na lua. Ma Argentina na stona e kilani. O toi tapa ina tu le whai aonga Scott Robertson, Sam Caney leo. Ia matoi whai se sui inga le leine tua I le mai ai o ta alonga sa whai ina I Wellington e. O Kane wa fia I le whore whanau leo. Tōn swinga o whai le leine tua I wingi au Will Jordan, McCallum Clark. O tau whai whirwhiri e mo tāma moe, Rieko Ione. O tau umialo na ofu numero sima tolu, Anton Leonard Brown, ma Mark Telea. O tau lopu na whore whanau leo. O le atoe kaptenina e Aris Tavere au mawala sa titi, o misia ma le au atoa. O le All Blacks lau whirwhiri tāma ti Williams, Cody Taylor, Tyra Lomax, Tupovai, Sam Derry. Ethan Blackadder, Dalton Papali, Adi Silveo, Captain Foyle, TJ Piranara Numaliva, Damon McKenzie, Caleb Clark, Cody Barrett, Rieko Ione, Will Jordan, Bowden Barrett. Au kaua misa le malo sa mo mari uni la kapima tustuslima ilesi le ponga I wale a loisi malanga ta amilo le manzama I Europa. I will fall le la kapia le rangi ele nga sengo o qualify mo le tamar sangori pro rangi le rap mo fitu. Le ola pa lau tele atu awe mali lo sfulu ye ne lo sufa. O ke topo le tau sanga taluai ta por fly e fai se tunu ola pa o popo I au ile tamar sanga tani malo Australia. Sfulu atu no mai 11 qualify mo le tamar sanga le rap mo fitu. E fa vai lungo la tu la sa ye ta longa polo le tamar sanga ri pro rangi le sanga umo pai. Ia u tai tolu pito lunga mai pulu tai tasi sa pa maoni qualifying. O le kapi uma mani tamar sanga le rugby championship mani tamar sanga tunu e no Europa pa o popo ia ia pani ma fiki wa qualify uma. O tunu suma le lo to ole a maua mai tamar sanga fai tulangi o fata o te faia ile roa fema le rima fa il te fono le kapi le rangi Serbian government o le wala fo e qualify ia o stom fingalea e fa o lo lai le talonga tala na le aso angale le soi foia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua mawhai on awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ia, le lei taimi lunga wanti lea ua se fulu tolu minutu patena lei tulai lua nao whaafonga tunumalu le tātou antunu. Ia, I se sroi whapoponga I tale vai whanua le ngana Samoa saunia ma tāpirina. Ia, la fionga ia se iuli umalau moni atoa le nganga whaafetai tele lava. Ia, ila fionga ia se iuli o wafo i lana tautua. Ia, whapea fo iula awina atu ia o tala I vai whanua tala fau. Ia, ila ngana Samoa peo na masana ilo na tautua ia su taitasi ilunga na tātua ala leo o le Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo. O se vainga nesi o se tala le tau mo ilo visa vai tau ini au kilani. Ia, o le aso, ia, whamairi puti matoi awala vare aso a e ona iei nei timunga
ia I le auli nei le afiafi man ana nei ia manai se vilange mele I tui se sifo se fulu lima tikiri le vela monunga le soa le malu le puana nei e se fulu tikiri ma ingoto la ile to se fulu lo minute e to tale tu la e ono le afiafi ana nei mole so tao pe auli le lofo e le lofo le tua fa mai fu ile reporti ia e manto au la vera so tao mati munga o le iai I se taimi o le auli a tao ia se vilange mele tu I e mantu I se sifo se fulu fitu tikiri le vela monunga le so tao ia a o le malu le pole so tao se fulu tasi tikiri o solo la ile 2 minute e te ele tu lai fitu ile vaveao a tao e whaatalo whatu I ainga mawolo whaatasa milunga de tanto por klamna nei vaenga le fiafi malu level on sai malu fu ili tawa ta ile nei fu ia so ia I malu ngā lui iwe Whamere official vai tau I nei Samoa winga de tau o awa savili e malusi ole toa oloa savili mai saute I sasae ia o loo fite pele atunu ma ia feila I afe Samoa ia ia mana timu inisio taimi fautuanga savili malolosi o loo famolosia pea mo vaenga uma o Samoa mole soina le tanto atunu e awa mana timu e pu e iai ia ma e tofa tau savili inisio taimi o le vela maulunga le soina I Samoa e lua se fulu marifitu tikiri le balu le pona nei le tanto atunu ia e lua se fulu male dolu tikiri taimi nei Samoa e le kwantu petene le tula tolu o le awoli ia le kwantu petene le tula lua I nei I Aotearoa o se venga na report you tell le tau ia mai le ofisa vai tau I nei au kilani mana I Samoa e ma futu mai pelo ala leo radio Samoa se fulu lima I tolu amo le pona kalam le nei o le manava o ngaluenga Wa lo le tautua le Pacific Finance I longa tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lemenavi ai muisa le toi fui ato wha nau I le aonga a palai nei loi le pacificfinance.co.nz bevela au le ovalu se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sau nonga tupe I le vau le lima se lau ma le lua se fulu a whetala e lua miru te whatali e lau tau sanga online ai tasili tu lai whatali e se tali e ia inga wha bitoa walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu ovalu se lau fitu wha lua fitu Moi votu amo masi pou fe ko ai masi pou pou wa ye le fou I lalo o le pou mo di I malo a fou e ku ai kamalo e pai pai long puro pe o te puro wa I kuro nga ku ma o le ku la vai lalo le ku e lo loko ke le lingi fai u pe o se makai ku I ku o le u ha ha ku mai pa o le bone si vai le ke se sone I want le pa o le le DJ so le la o le o ke vai o masi kala pikele ai vai o fi vai le ma le ma lu ke le wa pese e le ka e Sing
flow stacked with a hell of fire ass. Take it low, but don't you dare touch the flow. Now take it up slow, you're killing me for show. She's so professional, got me staring like whoa. Get down to the nitty gritty, little pretty, let's go. What's the time? So we can clear the dance flow. It's the low feel style, fun to your zip so. I love to shake your body. It's time to go home, lovely. Can you kiss me one more time? This song was made for you. This song for you to groove. You know I love your move, so prove it. I want to still like you. You my fat body body. See by the king say something. I want me the fat body body. The DJ something like I'm gonna eat it. Okay, my young ass is all up again. Bye, off of your bye, let it. I never want to get it. What they say, it ain't got it. Ile malu afi Hangi mali mele matangi Fa solo lo uma fofau A o se fungala au Fa amali e na Lo utu ina nau Mo nga wale mauti noa A o ai e sana ingoa Tinge se ifa ali mai Wala lele o ileva ai Via toi te patasi atu ya oe Me e te tali mai i oe Tinge se ifa tali mai Wala lele o ileva ai Ile malu afi Hangi mali mele matangi Fa solo lo uma fofau A o se fungala au Fa amali e na Lo utu ina nau Mo nga wale mauti noa A o ai e sana ingoa Tengea se ifa ali mai Wala lele o ileva ai Via toi te patasi atu ya oe Be e te tali mai i oe Tengea se ifa tali mai Wala lele o ileva ai Well, I lay on you,
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fituaso le vai aso. Mo tupe whapapoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pere tātu whapitoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe a e whaunga ina le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo i direct transfer te posi sa o ailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. O lo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o tāhu huma mangele po tātu la silia ma le fitu se furu whaasopoli ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala aule o Barcelau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama i lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, le aso whaleile aso tolu se folo au kuso, na o le fase furu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa mane a furu lima le afiafi, au mai tama e whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen i le Manhattan Function Center i le iwa whaatasi ai Domino Road i Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, pala au mai lis i le Olua Tasi o iwa tasi o fitu o walu. Olua Tasi o iwa tasi o fitu o walu. Ole tui sa mau brothers. Come on, let's do it. Tai milong no anti lewa lua se fulu maniva minute wa te enele tu line lua fa talo fatu Samoa la tinu pele ma lo le soifua ma le langi mama yo e o lava le malu lulu ne stofi e fa moi lo ia pele ang le mo le lo fulu tua e yo to ma to malawa fa talo fatu sunga ia fa lupenga ia maula to fa tua le pa io tupu mai o le tinu tofi awalo fatu fo inaitina te mama naitina matua Umau Samoa, awalo o lo tau seu I fale tapu ai o nga luenga masa ilinga manuia aloma tama whanau I so o se tafa. Apitoa o le tātou por klame maasani le nei, o le mana vonga luenga. Peo na maasani ai asunga fua I ans farele o vai ansu taitasi le tale lua si au lea le tale ono o le afiafi I le tātou por klame nei le mana vonga luenga po le Drive Time Show. O le tau au na whaatoa vaale nei o Isako. Ia male to faya se manu pula fionga ia funga moa Francis Yone ia mastat maftanga si aulia le tale ono o le afia fi ana nei le stofil nei fatalo fantu seu malo level no sai mai I le tante por clamle nei fu ivanga leso Ya, pula vidanga fakatalo fala hianto malo elelei malo ni ki orana ele se tupele tanga yo ia le no fole tu o tanto o dia manuia mai ale ni fo ia su tofi e fa sino I lo to soifua ia malo manto ola mano le ngalue e malo fo ile ono sai tu mga wenga pe nga panti ai lo to pa ia malo o to mabangule nga to no ni sila va pe foi e an to no ma lo ma fu to me le tanto to ya mi se leva na to ma tida ma tua o na pa ia le tua ya mai tanto lo fenga I mo fantu ai nga to siri isa mali ya si ya an to ai la malo shulu o lo anga ia fo I tafa fao I nga wenga o le nei ya so to no ya to le fa ma no si ya ma no fo I le tanga tai tu mga wenga pe on na fenga yai ya le fana wa onga ni tu wanga lo ya to ya piki fo I la to ile taimi ma san ia e moni lava se manua sa oli tala to ina ile Samuel o to mai ni le stofi
mo toi tasi la wala su la sfarili la so dai yo na mai vo ingal wenga ya ole nei fu iwa ya su le ngati le o ngol ma fan ya sa ole tala toi ina if you stop don't stop if you cry don't cry yo awa siri mo mua Gale mea wala I ona stop. Yo wo e faki. Wo e le lava. Yo le sila siti o inga faku ya o ki alu fu e ki ku yo le fa ya la inga la. O le na to. A foi na fia ya sola. Ki nga fa ya ko inga malo ma ko. Ei, sau de fari. Yo ala fa me idea. E mo malia sa Wo malia o ke ia. Yo, mai mer ping sing. Ma ko ma kupe. Ala fa ya lo loko maro fingalo. Yo lo sidira. Hey, where is your loco? Where is your loco right now? Me kala prendi asi. Me kala prendi me ko va. Mai ta ko. Ka mi ya. O ki sola. Sola. O mai fa umalele ka ko me nga fa ai le fa pe le fa foi le wa le lava ya da e lu le fa pe na pe wa fa lo wa ma e mo ya kwa ya ele fa pe nga le o langa ni o le tau sanga li tai au tanto New Zealand anto no si ti stimule to e maula o no sfulma lima tau sanga ja, faila na foto e fase fu. Ia por nga fo kwa e lima se fu. Ri cha ya lo so fu. Fa ma no si nga wenga. E pe o na mo wa ya tanto se lin. Ya. O le wa ya tu la val melela ya tanto. E alu la. Ya Antonio ele to teleni si lungo le mele o le benefit. Ya. Ya wa fa pe e fe lolo tanga lungo le benefit. E lo winga la fa no na sele e o ile malo e fa ini singa wen e mau te fa tu li sako e fa me yan ja wele o mo sanga wen al timini o la fa mo wanga wen e o e ala ko nga mo sanga wen o lo le alu sa iti o lo le alu su o lo le fesili ya o lo le sa ili e o e ma le si foi me a we ke firi nga wen a wo ma Oi. Tu ul mengal ma ele isi me ma ul ma. O le mele o la ngar wenga ri isa. Ona. Ele fa yengi fa ilonga ini si utai. E fa ile afo. Le manus. Ia. Male noto. Efe mele si fa tau le manus sam. Olo fatu le. Olo loto le. Ia. Ia ai o le me piko siringa ka ua isa ilinga o meni o tangata fa ngar wenga ri isa. O le ane me sa idea ngai. O le wha maun. O le me momu. O le amiu. O lau amiu o lau tūma la wanga e wha alia. Pele ingi au wha ilonga e wha maun. Ma e tō anga i le ngāruenga. E koe wha kula ukala i rike mia vea i oe mapuli. E ili te mia vea i oe ma supervisor. E oe. A whai o lau amiu anga e pulea oe iei. O ile le pe ia ro ngaru e ngaru ko wa inga. Yo, o fa longo o si va nga fa mai la nga ke ngia mo supervisor. O le nga ya ringa fa pe nga li nga ma maka inga nga. A fa yo la wa wa ole upu fa pertani ya li sa. O le attitude is everything. Mali. O le attitude. Lo no wing. O la wa mio. Yo, e muli mai au fa ilong. Ai mua lava la wa mio. Ia ona se so to lo le mele nga fa mai sak o lavo o le mel na o le fatu o le fa ma io o le fa ma ai kangola fa ipo le mo le meka o le amio mo le fa ma o le ale la kam ia o le ia o le na o le mo e ri lo se me o le tamale o le tamale tini le a fa ipo le fa nga ngari sako e fa na mai ai ia le mau o se ngāru le leimo oi si i tia lau totongi ia pe si i tia lau tūlanga i totongu o le tau whane whaingaru enga po le tau company e arua kumar koi ngā si kairi fo i lele ke mga o ela a mai le pule ia e alanga wawele ra a mai le pule o le sau whaku ia vai
kango iau me pe fa pe nga ko mangi iau aki a le nga fa mai a le va iau se fa wa ka ko foi ko ala fa so ifu seu ole me sa on pe nga le e mas o te lo e sila fia le tanto tu pe fa fono yo fa onga ma tu tami o tato onga o jele o veanga le fa masino o jele o fa masino tu o le tulanga ni veanga le isi o vo iles fa ale tono wa onga inisio te tolona o te loe te lo tato venga o tulanga ni o le watu o le lanto ma tua fa mai fa onga o sia utama e vai al matu mata up e vai ai lo mata up ai esile le esile tama fai esile fa mauni ila uvasenga pe kore ngai fai ka inga ngai maka mai ai me lai ki va pe se e silian tu le vai en tama fa le na wa e le tama fa o lo no winga yo ka ngwa o le miki me finga e fai langi le me le tunu ule te tantu te ye la ni maua fa no ali sa wa ye pe ngo fa e ka ulo nga wenga le kiringi ya ka ko e makwa musu e par para kingi limba au ke fa ya ko le kiringi di si au vai bito silina tele ala tu pe to no le tu ne nga wenga fu ye fa le pe ya fa ko fu le averifi yo wa il fa ma un yo lo kanali isa wo ka wo le averifi wa ai ko fu yangi o nga post mai fu ye video so nga o le video fu le lo le mamang ai dei mo sanga wenga ofi o va ton esa wana au ma nei se lo bola yo makwa ola fa fe kai lo inga la ngai fe yan ngat wenga skui yo fa fe kai le au fe ngat we Kalo fai po fi se ko ngai wenga we ai se ipo e me foi langa video ko ngol mera e le mama ele ipo e fa forpa lo inga ka menga ngapa wanga me nga ka ya ale wa kwa ole ya koko ifa malesiku ada udah la apu e ku ro video le mo ma ngai ku ma o le ka ma do feng bring ale ku mai lunga de kema os se puso soal lo ado no cha benga le fai ku fai wa e tau ile ami kango ila ufanga ma e ku ilunga kia fai ona toki tamaiti e ali roast ole oro ta tu ta tite tu ya so alu ola alu pe mi talu e fo ma ilan tu atu ni ya lo ku ngai sa mena usoka ikare ka kinga ngo foi le ka fieva ai kwa o kango le oso wa o va kwa ma ima wela o video pe nga isa oso ya la fai me sko ngoso mali o ngaluenga mamafa kwa ifa sa le voma ya ngaluenga mamala e luala nga mkafa yo ile fer kibini o le pu video o le pu video fo me ir kana ni siko ya marfa kana ngora o fe ngaluenga ele lei volenga e fa fia ai lo na mafo fa wa me den sai kwa over stress ai vai foi lo ngara wa kwa singa ai di kai di soi fu o so ia le venga vai yang ia ki la sa wa ia cha ko nga ka po se video ko mo ki fi manga po video so wa wa ka ero camera que lo así que vaya con macaro como que iba vai meia so vai ko ora kam salamu e ka ni komura era o canale foi wa ngalo e un ka ngoi pu sia ele le ia fa ali guru mai e que o fa pensi su que pepe eu ya ngai me si dia le wa morima lua ko osta malo ya la o le nga le o polo kikinga le ko manga e fer ko vis le la u ka sanga le pule penga fenga fiska ko rifi
Langa e whenka ki le ro vai ko kau kurunga i alf karenga ia kia. Kau ko ngai la. Aranga e o I kam kama irima kia wera mwhinga o mi ki e whahalue lunga. O le mere ko whakoi. O ka e o whore sumpa. Ia. O rongo ui. Ia. O ko wa ia rea ngisi skanga ka e sumpa sa wha. O le mele stretch. O le mele sumpa. E toru lava vai. Warm up. Warm up le stretch. Ia. Faile le siva. Fai tanga le sumpa. Pat mun vai ngalon toru. O le warm down. La jalan jauh ke fa ai ko ya kia e ngaka do ba ke lo mele stretch o le misi ke mele misi ya kia o le warm in wa I misi ya kia nga warm in ele fa longo o le mea langa na o kia ma na fa uma me warm up fa mano skingo e mal warm down manko o me ia nga kai fa forkingo o mero ko fa koi e ka nga warm in o nga ka nga warm loko mar fa kusa ngala o fa fa vela longo lima warm out o le ala finga warm out o warm out fa form ma fa ia fa ka fa ko ia to le pai e se vo ele uso ia pa o Pinanti Williams o la fa manan tu ai le ori a war faki ia ora faki o le me foi le ku dia ko le o ngari isa ko ia sola e wa ku ko on mon mi kia fo le kuau ai ku ma ko o ngai o le maki le ori Alea ko yo imer kimi power ka leide. So ya manga mala ki se for se. O le sifo ile nga karisa. Ku kusale le ya la nga se mzo. A fier nga se na o le mai le pisi. Mo le menta o le fiwa tam fa ye tu fola. Le ai wo matua. Mantu. Power le me alu runga ile ko jaula. Ole o kausanga orga. Va fer laua. Va fer laua. Ja, la wa pe o le ko pi e. Ole nga ngor puro. Man ko me ye lu arisa. E de ku kusa me lu. E se me ka o le po. Ulu po. E se me ka o le ulu kula. E se me nga lu. Wa me vingi nga o va po. O seu uso now o pola seu uso yawi o le mera wo kupua wa makan ko uru so mera va ko ngo for fale e felo wa ifua va ila hilang ko ingo ki me ki le fingaru e le pipi se singaru so makua le pipi makua so ifu e uma mo meu vali fo ie vali so e ke ro pola e fa pi fo i ona se super que rose o konga fa ka puro va pe que o puro o rose a me pe chiscata que lo o rose e que le a mera mo ki nga fa no ngulao ai le ma fa ngo for fa wa ngo for fa I melerva o se ranga I danga fa mai wa konga o so kongo na roti fa ona na roli rola ele fa ilo kiriva ia wa ole ai nga le ngui ngo for fale wa fa sana ai halu e fenga ruenga ia un kama mana I ro sala so ya rus ia e pe o ngai va nga ele nei ia o ia tanto te tala no ai foile ia e pe ngai mianga nga mo foile le mole ka o tele ia mole Silvia foile tanto tu mana tuani sa ole olanga nei se umaso man e se foi ten o le aso te fia ai o le aso e te fa no ai o le aso e mau ai sau me ai ma le aso e te fa sisila ai o le aso e fai ele ai talafu ia ma le aso e te le toi foi mai e tuto ia va pe nga le olanga ni e fa mercana ni siro mo e ri tutu sa umato ese umato ele susuta asto we
O le si fu i mena e tau na vai te tanto a siu. O swing o tula fono. Vave. Va makua vai kaungi makua i vave ar swing. Ale vave ro e moe e baua o e swing o kula fono. Malo tui so yante vanga Fenika Martini. Io o le si fu ile fa ya va makua le ila se manuru. O la wari ia ka muka. Ia ele le yala pe fu le lo la wo o nga ruenga kongor fat. Va pe o le fa ki mui fa. Ia e yala ko fu ala au fa pikoa. Mo le manuru. Malo. Fa malo tu la ka muta umalava. Io Ahua ke manga kuara au ka muka ngā kuwhenga mako ngā ruenga i sa moari sa. O ka manga, ia manku, o le au ka muka i ngiri sa. Masalo ako ke le se au ka muka ko fise fari. Masalo po se ko orua ko okut. Au ka muka ka ko sa mo. E pio le au la ka pi. E kasi de ngā ruenga. Ai pe ko se furu mo kupu ka ngā ka au ka muka. O le mea nantu. Ian tantou ai i sa mo. A faisa ka ngaruenga. E kia no fa foi lele au fa ngaruenga nga ka ngore fa fanga. Longo e mea ai mai ana so ngfu ka wala sori. O le mea ku nga ka se furu rua foi mea ai. Ku se fa ko pa o sa malar ka ko. Ole. Sì. Le tangantelo te vai. Suia TJ Favor Mar. O le famai o le eve kui Auckland Airport. O le low da kuva alele maka. O le sia le au nanga e pito sili o ua lofa ia. O le au tawai atu. Ma lo tu ya tu wa ia fa i Loki Crichton. Ma le au tawai atu pa u ina ma le va. Musko inga le o leif. Va mole mole. O le kako. E kua. E leilo a aku e kangaka. Nga pa wane me re va i mako. Nga mo me ako pa. E le ila se mea ri reifi. E ke sawe mei kua le kako. I kokongu ne me re au malanga. O ia re la. Whai ngaruenga le kako. Ngofo i kua i o. O le mea ngai whai ima mau o me o. Konveia. Ero. Wa kur mana ale masau mata. Fegero. Mai gara ku ire kura. Actually. Eu for nga kampang iso. Aya ngole. Ole long service. Masia ku I pasia ngi o. Ale me ke fe ku. Ele la o mi akopa o pico i ruma. Mo puli. Oi. Por escala que efecto. Oi ku yo. Oi ku yo. Agua ku ke me foi rum. O le mea ngā le masaro salo mai fo i ruma. O i kua i o ngofo i o. O re ingi me fai se pere sui. Ia, o le mea ngā ka ke wha mahaloa koe ngai uso i ngā loi. Ia, i le kako. E le se ngā ruenga whengo whiri sa. Le ngi lau wa, le lea o lai kim. Ia, e fai wha kimuru ngā ruenga, e le wha pia. E fa kali e le fa pe wa le si mai la leo se fa mo le ala sungal paila se va kwal pa se ila hanga la ulo ia o le tulanga na pa wa la ka ka sanga vai fa mo le mo kongi da ka ko pa kongi mas fu nga va kura ka ko pa nga ide a ka ke ko sia ka ngo fu ire pipi ire au va mo le ai pula o ko o manko e ka ure lo ku ia va nga le liske ko o le menga ke musu e ku siro ngo o ko pa urisa wa nga ka wa le fi ko le ka wa ya ko ke ronga si we o fi ko inga aku pa una wa me kimi ko inga ka mo venga e o plastic o unga amba ilungo fia penga kau ai o maleva le penga le fing ia o le mea ngai ka ki wha malo ko ia ngai kam ka ki aro whai e maruru ai o ngin ka alora wari rai pe ia reka o ai bola ka pi ua tanto o mai le taimi o tulanta ina piki le whana wa o ngā li isa ako wha talo wha tu wha manoa tule nia wa uli le manua matua ia mi se ia mo afu au ta vale ia ngai atu piki mai le whana wa ong stala whanoa noa le pe ona ta wa mai le awa uli nafi ma le fia nafi ina ua maua ni lole o le na whai iei lusu enga ina ua a matana pi e tau mama iei tangata
o le na lantou mauni pusa mea aina tufa ina e le Auckland City Mission i tai o i le city o le mea la ua tupu e iei le mole mea o le pepalo le lanu samsama o lea na tusi ai le ingoa lea o le lole lea o lea e le ingoa o le lole ia ai o le flavor o le pineapple o le mea la ua tupu whamai ia na iei ainga na mawala tu pusa mea ai lea so nafi ai atu tamaiti ai esele tu ai ngā mea na wa ia mātua o le laki la ri isa ako mara whaafoka anga lea turu o le laki on toi wawina na longo le Auckland City Mission ma amantu ilo ila antu na ili whanaba o le whamai to e o antu le to as furuma le tolu ea ila antu to tonu au kilani lena mawala antu pusa mea ai lea so nafi lena i malole e to as furuma le tolu lena toi recover umala vai lea so anda nafi ma le po ana po ai o le mea e o foilo ula tomalo ma fau lisa wa isele awala le wa fai mai le awa e la va nga yoro nga usia meni o foala au fa sain e awina mai ia la le ai sei tono le tru ya o le mama fo le lo le tas e tolu kilo kalama o ya e tolu kalama yo ya la uso a kuru kilo kalama e o le mama fa nga le pepa fa maka Tolu kalama ia na we si le fiari sa ko ia ka ko pepa no le vo ia ma sa na fai ula lo ia ai fai mai le tala o le dos foi le po le vai nga e mafai ona fa nga ina ila to ia o lo fa nga ina fo la fa saina e le va o se fuluma le lus fululima mili kalama o lo no win i to tonu le lo le tas e fa tolu sela ia ona mfai ona fa nga ina le tanga le fa nga ina ia le fola au fa saina le tolu sela ile lole tas ia a fa ngofie longo winga e kolu sela mi miki kanga kana fa nga ina le oloa le pe a fa pe fo ile le fa ali usa e no fona ma fo ye fa mele tan la fona wa laki le toilu wai mai fa fo sei tu lo e tamaiti ma ila to ia na lan to fa nga ina lole Ioi, wa laki ko e vave on ko e mai fafu. Awa anga uman na tau mawhai si ia le lole tasi risa. Ia longo inga uka kore koe mafuka. Ia aka ule tolu se lau tau se i le lole tasi. Wa overdose. Ia makua ke le ale fa le tonu. Ioi. Tau ti. Ia o se talana fu ile le ni vahengo le au. E pei ona whailo mai lunga o tātou whaasalarang. Ia e matala i tātou, e whaftai ele o tua se supa, fefe hepeanga se supa mā ke kire mea le ari i sa. Ua laki o le City Mission, ale me foi lau teo foi. Po fere mea ngā wakuru kanka le awa kuai lo le. Amantu e foi le e vantu i o le City Mission. Ia. E wale fai mai. E le o i lopo e le tangata nā wantu avantu ia le tanga lea. Sa iei pepa lo le tong. E mantu lau pusa mea ai e tāpena. Ia mo me ai tu apa ia mo me farawa maka po a uma mele nei tu ai lo le mar pe paro le foi le fape ave mai nei tamiti ai fefe ela pe fa pe ole sa il so pala i au supermarket kire ka ke o ka i se fa le tu ia mo no fa le mo ma fo risa mo va pe sol a foi o wala le wa matana fa nga le va nga a mi ko ngi sila ia o loani Pere o la wana foi le ava poi me sa mo. Wa ave o wana le lo sui mai. Pere o la wana foi le wa to tono sa mo. Ia ka iloi. E nga o singa me foi le ka ko ke karangoa i va ngola o lima fa tupu manatu. Ya wa e ka wanga ye se afo. Se a wala sa ili ai. A le laki fo la mata upule. Na va vena ave le lole. Fa ye il susu en. Ia wana le whi susu e ngai rei loa o le cocaine o ia mene o le meth le mele i tonolo. Ia. Kua maka o ki aso. To le mo tua i o gofu aso le tolu se lau doses. Tolu se lau sole. Ia man tua tolu kalama. Ia o la e mana malama i le vai ngala pa o ngilanga wha ali suava i le me. Ia. Wau ke rei ro i pe o la le whainga e vai. Ia. Ia a wha ali ula wha ali suava. Ia e mawaila mi mo me tau o mili kalama. Ia. Ana wha pena umai e se tangata na tau ma fole fole.
Ia lono winga o tele. Ka lo si ia maua po ai nga me tono le tunu i to nga o lo fa pe. Ia. Au lena fa mai lunga le market. Lunga market lena fa tau mai ia. Ni se foi o tanto lolo ni. Sa moe ia tanto a tu lo tamaiti. Ia siaki lato aku. Siaki aku ia antoa. Ia le lopo ia ni tonu la ia lole na la le o la tu ilo ina ia le ia yo lole na I lole na tu tonu la tu antoa onga. Ia o tu tono pencil cases tono ofua onga to ninga onga ia tatele lo po feo I pe fa pe a fa lo ia ni ia lole ni ina I tanto tamaiti tamaiti a onga ia le lava double check mal sia kile ai le ia sime tup ai tupu sme ia ole fa no nga na ile swinga le wo sui mai ele au ina mai o lo fa sa ina ni tono le tru a fe lo wo mai lole ia ele ase si ele antau le lole lo no winga e a fo e fie I tomati fie tanto fana ele o fan tu la stella a me o lo le uma man ai fa fi tai wa va vena maua sole fe e pe ana uma li isako nga kufa I kua ia pe palole ia ai tau foi uma na fa nga ai ona ole o ona wa fa me na toi ko il wai mai fa foi le fa na usi tulo ia lo le ai na va vele reaction ale foi na on tu ia na tu ia man tu ma lo le il fa tu wala a onga a velo il fa na ai kula kam ki kere fi ai va ia tu nga va ia kula makua wa se ma falling on tomatiti wa fa me o a unga o mele pe overdose e pe kau poloka I mana fata tau poloka I mana manava e wa mang po lo over me kongoro king ia avelo mo tamiti o le fama ia va kongoro fama ai fa ia ku su enga ia o le fala au nga fa sa ngole mes le tono lo le ala wa va ve lo mo le mingo ia tono mtanga wenga le su ia mo sa ili mai po I tanga umala wa avi pusa me man ia fa I titela wa ka ke lo me tup ia I fo stanga ta vo ile ke ia wo foku ia o seme si vanga wa ia ko nga lu ko ngol fa lo fa ka mo ia ai le fa pe fo le kuku wa ke o fa mai va ku la bo ke ia wa o nga fa ko pe ko ma o ia wa ka ki le lo me tupu ile ding va tang si vanga na wa ia wa want to tanga to no fa lo sa mau mai ko ngol fa lo ia antonu ia o nai sa ngale mule tele wan tantu o lona ile dei fo I tauli sa ia malo fa tai se manu samoe ia se te luma fa la tele na fo inisio tata tapu ia ile tantu por clamene la usa ni mail fa to ia maria malo to po mari ia o wa fo o tantu reporti ia I tulanga ese o to ile tantu atu ni New Zealand tala I vai fanua ile ngana Samoa. Malolo soifua fatal fatu I telefon le video Samoa. Wa amata nei sa suenga I tangata e to'olua na mawatu o maririu se fale I turangi I le pōna pō. Whai mai leo na tari atu se wala au mai le toatusi I Paul Harris Street, po le lata de se fulu I le pōna pō, ma wa wha mai se leo I ainga mai e pele ai la ua maririu au wha ngā soro ai le suenga. O le temine ia o tele nisi whaamtaranga wiri iri e tūsa o mafua angole whaalabelawe, o no loo wha ngā solo le suenga, ma wataro sanga ina fo ia leo nisi na moni mawina ni ngā yo inga e masaromia I lea wha ai tū, ia po ni whaamtaranga fo ia whaatatau le whaalabelawe, ina ia wheso ta iwa veane. E lata ile lua se lau afe tupe, se fulu faa whana ma le valu se lau fast food faa la au marijuana, ma isi na maua ino Yosfa inga leo, sa whai ai Ashburton, wa mōri aine ari I se tō lua. Ole suenga o loo wha awau pea, mai ono yai ni isi mōrianga, pe ono wha ilua e malo le malo. O le isi wa mōri au se di e lima suriwa tausanga, mōri e de sapalai o le marijuana, ma le umia wha sotu la fono se hau penga o se whana. O le soivo se tema o whaaturanga e tura iai le whamsinonga whaitu malo I Ashburton, a o le isi e lima tausanga, wa mōria fo I mōrianga lava whaapea, ma o le aso se furui walau au kuso, wa fuafua e tura iai I le whamsinonga.
Whai mai ni whiololo le tinga ino manuanga o se ri ina maua le pōna pō le kāpaka o se tasi o supermarketi au kilani ai le taina le se fulu. Ni putia le One News o le kāpaka le Pack and Save I Pukekoe na maua iai le tangata ma manuanga e fōringa na tatui e se tasi. Whai mai leo lo o whangasoro nei ala tau su e suenga I le whaalamilave wa tāro sanga ina so o se tasi e sira pia se whaamataranga I a whesota iane. Na ave atu le tangata mō tong whitinga I le wharamai a o whaawawai pia nei su e suenga leo. Wali patia le Radio New Zealand I le so ua whao popo le malo le au whao tangata whaingaduenga whaavai taimi e mawhai o na malanga mai I lalo o le polkalame le RSE ngaduenga whaavai taimi e peitai ua wheta ua ina fo I le ono whaititi o le tutongi mawalalo ia ngaduenga ma le whaatupula ia fo I le tutongi o nofuanga I le nofu ai tangata whaingaduenga accommodation. Ta ua le ripoti se whaamtalanga ma le Minister o Whamalanga Inga Erica Stanford e whapeo le isi a whedua se rau lima se fulu tangata whaopopo I lalo le RSE scheme le a whaaffaingaduenga I whaatoanga mo le vaitau le rua whedua sulwhadua whedua sulurima ma ua o ailoa ma le au whao tangata ngādurua I lalo le Polkalame I le rua sifulu a whewhitu se rau lima sifulu. Ua tā ua e mana o mio na tatongi e I lātou e ana ngāduenga tangata whaingaduenga I le ITT mai tolu se fulu I tūla I le vaiaso. Ma le tala muli I se ripoti la tamai I tāpenanga le All Blacks mo le isi ala tau tālongo le asoai ua tā uai le toe piki ane o le kapteni sa iai o le au Sam Kane ma ua iai nei le whaleo leo. E whāsuinga ua ripoti ua whaia le whaia onga mai le au sa whaia ina ia Argentina I le vai aso taluai. Ua toe fo iane Will Jordan I le wingi taumatau sui tūranga ia Sevu Rees o Caleb Clark I le wingi angavale sui tūranga ia Mark Terea le ua se ane le whaleo leo. Toe fo iane Rico Ioane a mata le center ma Tamaiti Williams I le loose head prop o no manuanga ia Ethan de Groot. O le au atoa la mo le whailua ingalo na lua ma Argentina. E au fiai ia Tamaiti Williams, Cody Taylor, Tira Lomax, Tupova Ai, Sam Derry numero 5, o Ethan Blackadder, o Dalton Papali'i, Adi Savea, o DJ Berenara, se fulu o Damien McKenzie, Caleb Clark, Jordy Barrett, o Rico Ioane, Will Jordan, ma Bowden Barrett. O whaleo leo o a Safo Aumua, Ofa Tuungafasi, Fletcher Newell, Josh Lord, o Sam Kane, o Cortez Ratima, Anton Leonard Brown, ma Mark Telea. O le ta'alonga o le astona nei, ia ere I toe whaia ina lava le o Blacks I Eden Park, talu mai le tusanga e a whaiva se lau iwa se funu ma le farm. Tala ia le Radio Samoa, ina nei fo iasa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. The late time we want to lewa 5 minuti with tenele July tolu na whaafonga tunu malu le tātua tunu e se swi whapoponga I tala vai whanua I le ngana Samoa sauni matapinina na whanatua ia Miriama la toa po mare a o sawainga nei si reporti o le tala o le tau mai lo fisa vai tau I nei au kilani. Ia, o le auli nei le fiafimal pōna nei ia e tele ona awaoa. Ia, le fiafimal pōna nei tele fo iti munga inisi o vaianga. Se viling mele I tu I sifo. Se fulu lima tikiri le vela marunga leso a le so. Ia, malu le pōna nei e se fulu tikiri ma engotu la I le tolu minuti e te ele tu lai fit. Le toe se fulu lua minuti e toe taile tu lai ono la fiafi ana nei. Ola so taiao tele fo ona awaoa so taiao ti munga ia e tolu mai. Ia I se taimi o le aoli a taiao mana I svilengi mele tu I ma tu I se sifo se fulu fitu tikiri le vela morunga na so taiao al malu le po e se fulu tasi tikiri ma e oso la ile 2 minute e te aile tu lai fitu ile vaveao a taiao e fatalo fatu I ainga mawolo ma futu mele tanto por clam nei mai nai sa mo malo lava nga lue malo fo ilo na sai o se vainga nei si report o le tala le tau mai le ofisa vai tau I nai sa moa winga le tau family reporti o au o civili e maa losi o le tua oloa civili mai saute I sasai o lo ufitie pe sa moa ma e a whiila tunu e au mana I timu ini su taimi pautuanga civili maa losi o lo whamursia pea mo vainga umau sa moa mo le soina il tātou tunu e o mana I timu e puu iai ia ma e tofa tau civili ini su taimi vela molunga le soina le tātou atunu e lua se fulu ma le fitu tikiri ma lua le po e lua se fulu ma le tolu tikiri ia temi nei sa mo le wa ono ma le afa minutu pe tēnei tūlai whao le fiafi
le 1 minuti pe tene li tulai tolu o le auli nei Aotearoa. O se venga nasi reporti o le tala le tamo i lo fisu vai tau nei au kilani manai Samoa. E mafutu mai pelo ala leo Radio Samoa se fulu lima iwa tolu amo. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se whamoe e pe o maliu whaai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalaminawe. Ai muisa le toi fui ato whanau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz bevela au le ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le lima se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasile i tula e whatali e se tali. E ia ngā whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. Talo va Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. A wale sui alingila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Oriana,
Sau le va vea o se ia ni maia Pupula malo si mai fo ile fetu o le aniva Waunga solo e ai mapua o toa Sau upu malu fa aola totonga Talo faile tangata o la masano salo Le vede lao le toto o le mafai ai o nangalo E tai masani o oi ai se aso fa ato sinai o lo manao Ma fa un fonga wa felanu lanu a imo le tamai tai Fa anau nau ngau le ma fau fau Fa anau nau ngau le ma fau fau E fa alo to te leona o le te mini I mau mau Ne I e fesilingia O so ufa amaoni Na o le taimi e loa o le mea moni Talo fai le tangata o la masano salo Le veve lao le toto o le mafai ai o nangalo E tali masani o oi ai se aso fa ato sinai o lo manao Ma fau fanga wa felanu lanu a imo le tamai tai Talo fai le tangata o la masano salo E o la masa Le veve lao le toto o le mafai ai o nangalo E tali masani o oi ai se aso fa ato sinai o lo manao Ma fau fanga wa felanu lanu a imo le tamai tai Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ia, taimi lunga wanti lau ma kuato wa tene lei tula e tolu nai whaafi fianga fwili ni vanga le fiafil mai Samoa anto ai ma leu so ia puni ma le peso whaingo ina ola ma solo salo ia ilunga le tato ala leo radio Samoa sifuru lima iwa tolu a mo Taimi nei fia nganga wa mau se tato whelo inga ma stato fsosta inga ma le tato unanga le city cars tato anga ia tuina la unanga ma le falta le city cars ia e su e mai e tato ta vale po sa ale malu tato tunu ia lo fatasi mai le fionga ia ngia pita pele nato le neva anga le fiafi ia fa talo fantu ngia ma lo soifua ma le langi mama Ya masunga fo ile uftelenga isa ako ma se fo ile flinga ya se umanu o ba to lu pe ile tulango tute pa fai vol nei fo ya so ya e wo lo fa talo fa pa ya ma wo le tanto atu nu wo lo tala fa auto fa le malu ya wala vol tapo inga malu nei fo ya so malu lu ai manantu ya e to fa fe lo ya tu la auto ona le nei yo tato la mo na dia ona tato ta wolanga fa la lo tu la ngo business wala no si le fiel tato atu nu o me le astu punei man sao ya mo se la fo le marketo ta vale pe on na fa la lo atu telo temi fa talo fa tu la fa nga le tua ya o lo tala fa auto fa le malu ya wala le lato fo tofi fa no manu o te talo lea wal man vi o tam fa nau ya wal tanto nga le fa ile aso mo le aso ya mo se nei tanto ta ma to tina ma tua ya o fe la fo me mo tanto fa sa longo to no fa nga venga ia tono lau ta vale ia ta fale nei lo langi o au hotel tato folflanga ia fatalo fatu la auto on fatu va o nia e tau tuina le io le tato tu ia so se vaenga a mai se la fongo is ako o lo fai mo fongo tato le tole kan fa lo fa tai
Ia ole jato fai fa malo la vale jasi au ngia. Ia ma to ia au ala vai ni au kilani sau te ma to ia mele tau inai West Auckland fa mo la ngia. Olo Paolo, olo ma ati foi ale malulu, o to lava ia fai tete ala nga ole lava tolu fa mai tele ia ta futuri mo le tele lei. Male. Ia ole malu pui pui o nei te mama tu e mo sai la tolo to sia na yo tati te mama tu tina ma tua. Mana o mia lava fa no fale mo ai lei me te sami ia olo special fa mai tele lei ai il manatu ia olo lava ta pena fo yo to wala val to singa na yo tatu te mama tu tina ma tua. Ole tau ia o lo solo ngabluia i le West Auckland i tulanga o ia le tau mana ia vo i le timu ia ai pi tidi malu le a fo savini ia mana ia lalo su mai betel au mai ia awal fa tawino tantu ta vale pe o nei tatu lo toal tatu ai tele Lincoln Road ia i no fanga i le tasi lua Lincoln Road te mau ia le tu ma o nanga ia le sita ia mai se o nanga ugia ia i mamalo le tatu atu no isa ako o le mau o le ua tātou lata atu al masingo tama. Ia, o le lava ia. Ia. Ioe, o le nganga ia wa uwawa ai alwai taune nei wa tele ata ma ua mana o mia ni telefoni o lo i elma tau whapitoa. A ma tau lau ta wale temi nei le ka abanta atu whasala launga le nei. Ia. Anga iantu i tua atu vai aso o angafua nei. Ia mana tua e maua lau ta wale, maua lau ke aspect tolu afe. Ia a olo iai lama le tātou iPhone Pro Max e ma whaintu ina whaatase tu lava molong sā. Ia wai mai tau ina pe o wale tene mave o mana o mia nei te maa o walawa so ta inga matina o alu ngā ruenga. Ia o lea la wen whapitoa. Ia tina o wane ngalo whaitau mea lofa mo le aso ta maa. Ia e mana o mia te maa le a fo ia whausanga nei o le Pro Max. Ia o lo maua atu iau ngia nei ia pe a fa pe te liu mai mai tala au mai mai wala au mai ta fa salonga nei tulanga sta vale ia mo tama mo le lo naso o lo nei o tele ama no e tatu ta vale lo isa ko to no tanto lo to te minei le ngata gan o tatu fo o lo ia tatu fo vi Toyota yes o sanga nei Toyota yes ia e mana tua wa mal mal fo Toyota yes ia o le tau sanga lufu lua su wafe kilomita o lava ai mau mai lava to su wafe o le taule na o lai ai, o le toa tū ta vale o le te unga mata ngō fie, ia ai le leifo ilo moli mai mai tala au mai mai wala au mai au ngia. Pe amenda mia le ta promotion nei, wat fatasi lava ma le tatu iPhone nei 15 Pro Max, pe awa pe fatawina o tō, ia le ta vale nei o le tatu Toyota Hilux. Tulanga o tatu ta vale tono lo toa, ia o le masino, upo ai masani e voltu ia, tala tōnu a tō mai na usau ai, e oe, tele tu ainga ese 4-door youth, o lo tele a tātou tā vale lei, ia i le Mazda, Honda, ia mo le tele o Toyota, ia le ngate le o tātou van la po mo nei o tātou ainga, to tele nei whanau, ia ina i mawhai o na vala au mai, pe a whapetu te mana o bia tātou van, o tūlanga o tātou finance, o lo tau ngofia le interest, 50% o lo sawai, le tului, ia pe a whapele lei ala profile, ia mo ila tō pēr credit, whale tonu credit, au ai te no whai o lo talia tangata uma, i lalo le pulenga le sirika, e mau ai lau tāwale tele o nai a inga no mai o tiklain mai isi wale tāwale a wo atu ma fawili nei, wo atu fai mai uni nei i ono le tautua lava ma le taumawhai lava le mesili ina ia tali ele mana ongo nei o tātou tangata Samoa mau le tātou cashback ia fantasi ma le tātou referral nai 5 salam pe atu ina mai sta whatau i le masina nei o lo maloma mo le aso tama ia te lopa uio nai vaenga o le tātou telefoni e maua mai ai taua pe a uma ia after hour o le o tasi o valu fitu lua e te vala au mai ai ia pe a whape mana umia ia se ta vale o lo maua tu lava le ta so ta inga le ngana Samoa e so ni atu mo e Samoa ia ina i whawhai ngofia o le numero le tatu ofisa o le o iwa lua tasi lima valu fitu ma le ta website o le citycar.nz ai ni ia ia to tatu ta vale na uma le update lunga ia tele mana no au te masol salo ai maliu mai dei u lo tonu afe malau ta vale fo malau Pro Max 15 ia ol ta fa lau lol number ta fa ptol na o le neva ia so e boliatu le gang fa tai sako ia mo le fo le gang fa tai ia se manu ia mananto lo manuia se manu ia i le neva e ngol ta to por kalame ia lo fogia le to lo fo ta por boli awala va tutte mo fai ba o ti toi o le ia so ai ola la auto o nei le fo le tua
o ngia pita pesanto lao to au na whaftai. Ia le leo la fa pena ne fai fa tai la ngia ia ye pela nga leo le tapa usile langi lau soifua ia ai me se fo inga wenga fufuanga le tune yasu ma neva yasu alo fa tela tu tato fila istebe luma fa soifua ngia Ia soifua whaftai. Ia ole fionga ngia pita pela nanto me le tata unanga le city cars yoi e nale Lincoln Road West Auckland. Numero mo Twili City Cars ole o iva lua tasi lima valu iva lua fitu ea pole after hours ole o lua tasi ma ova valu fitu lua o lua tasi ova valu fitu lua na ufa fonga te malu tanto atu tele ma no wa ia au nanga ese ale City Cars na usa no Twili sunga ya lungia ia ile nei fu ivanga ole awoli ele ngatei ole fapito satema fai unai le credit le te le swani City Cars ya te oi fai unai fu fa le tonu swafa ele ai simeo ye ola ye pe foi ya le swani ale City Cars ya te oi te mi lo manti Samuel wa lua se fulu ma tolu minute wa te enele tu line tolu tatu se antunisio tatu fa fianga ele nei fu ivanga ola uli ai tate ise antu por clame on fana officially metali lang ngin malo si fa fa ke lo finas delights alo so we know leo la fia to mo oile nei vanga la uli te mai ti tu fa le tatu fu spau pa fianga fenguina se lo polonga ilongo lo wala leo radio Samoa se fulu lima iva tolu amo ma futi mai pe lo wala leo por clame le negal ma na va o ngadwenga Wama vai atua so lele mo mafuta wa entu ila ufatu masani ngapeana wilo aina na o eva ile masina
tama Tina malea waluma a Io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu ai leilo a eva Le city ai le ku ia he This is New Sila Samoa Aku ai le sao o Aotearoa Sau Sauna e anu He ua umata Maua taita si malelo fuanga Solo solo uta Baioa solo pa Manamo aulele Awe latayala Awe si umo Vapema si upapa Solo solo uta Baioa solo pa Manamo aulele Awe latayala Awe si umo Vapema si upapa Awe latayala Awe si umo Vapema si upapa 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Yoe, time lu no anti le wa lu minute mo te ni la afa la tolu yoe ko le wa to e lu se fun man valu minute tale tu la e fa tamai ti le wa to mai nei ile tanto por clame o Fesili Matali lango wina malo si ele fale fai keke o le Finas Delights tamai ti le tanto por clame nei o Fesili Matali le Finas lango wina malo si fale fai keke o le Finas Delights e be ma se ni ya sunga fua ya su tofi as farele tau no le tanto sei e lopo ai o le manmalo i se melo fa po se keke foi mai le tanto fale fai keke o le Finas Delights tamaiti ya aone ingalo o le fainga nei tanto por klami yui a faina e vili mai le vasu le na fai le tanto por klami a faina e vili mai la skofua pena e vili mai la stofi pena e vili mai foi las farele e anga va lo swafa po lo bingo foi ile tanto sei e fa tau no ile as farele a faile na e vili mai la skofua o de pole e ma fai foi na e to e vili mai la stofi ma fai te le na e to e vili mai las farele ia ile tanto por klami nei o Fesili Matali langlo ina malo sit fai keke o Finas Delights ia e te mau anto keke o le fale fai keke o Finas Delights i lunga lanto Facebook page ia male lanto Instagram page anto keke o asfa now o fai poiponga ma soos fa mui e lunga lanto Facebook page ia i le PHINAS Delights ia po le Instagram i le PHINAS.delights ia au via faine lo la so oka o le olulua tolo no fitu tasi tolu o tolu olulua tolu no fitu tasi tolu o tolu ia le numero mau atoi le tanto fale fai keke o le Finas Delights ia tamaiti o le tanto Fesili muamua nei tamaiti le tanto Fesili muamua nei o le Fesila isa aku o a fea le sound tama inei i New Zealand a fea le sound tama inei i New Zealand tolu fitu tansi lima iwa tolu fitu tansi lima iwa tolu o le mana o mia isa ako le aso ma le masina o a fea le sound tama inei i New Zealand oyo ai almana tu fo ila nga na de tanto por climate mai tu le una ingo tanto le tala ngana Samoa a fai o e tele o mautino po le aluinga le Fesila isa aku le la tu Fesila tu isa aku ai e alu Fesila mama dad po mama po papa yo auntie po uncle ya sister po brother matua Oye, o le aluinga le tala le isa aku fai mai o a vela sound tama i New Zealand yo o le aluinga le sound tama fa mai grandma ia po fa mai grandpa ia o le Father's Day e vai tamai vai anto le o fainga na le tanto por clam ia o lo una ingo tanto i le tau tala le tanto ngana le fa sa mo le wini so tata vala lunga le laina talo fa vala o yo bless talo fa blessing wa mai ui Manoia
Iya. Le blessing na ya ngani. Iya, Emily so blessing. Le blessing ole tanto Vasili. Tanga ta mo ya isa ako po a fela South Ma ini New Zealand. Oi le mana mi le aso male masina. Famon money blessing. Rasalua September. Asolua. Asusalo no lua a September. September. E mo ila utala. Lele. Ma Lord tuma fai blessing. Awal por ole tu alo so fa tato si ma lo level fa fitai. Fa fitai tu ya dan na so so ni ati. Oi, when we tell ni ya solo fa tu blessing. Fa fitai ya le. Fa sui fui. Talo fai le ma lo blessing. E selo fi fa along 1 2 lai tau ma fai mai alo ma fa no. Ile tanto ngana fa sa mo talo fa valau. Malo soifua na fianga sa ako. Malo soifua malilangi ma David. Mama yui. Arman we fa tede do foresto. Lei tele David na ya ngani. Yoi. Ya e hamela ngani ya so adi. Arman we first. Ya, want to meet vele ngani ya David. Sa pene le mato justu singa male matematika male mato shuenga. Wui ta iteli le tele David menu tilo to anga oile onga. Le lei tali militante Vasilia David wa sauni. Yoi. Tanga ta umenya isa ako po a fela South Ma ine New Zealand. Aso mo se temara sa. Aso mo se temara sa. Iya, o sauni so me alo fuma South Ma David. Levo nga sauni mero. Ole aro mero fanga no. Pede ka uam. Ole mailu. So. Ya ora ki ka breakfast le lei ngama ya manaya le tele madantu David lo yelo so for tanto sei fa fi taiti le la for vi mai alo fa tu mani le asu alo fa foi ya ro ma shamangu fa fi tai love David ya le lei fa sui fui talo for tanto for au hello talo fa Talofa. Oi le sung no. Molly. Yoi. Molly? I. Ja, talofa Molly wa mai ui. Manu fa side. Ja, na ja ngone ni Molly. Yoi. Ja, ja me neso. Manu. Want to men fa le ngone ni Molly. Fa ma so literacy. Oh, to literacy. Yoi. Lei. Molly, ole Vasila isa ako tangwa ta umai famon mole po a fela South Ma ine New Zealand. Aso mo la sa setema. Aso mo la sa setema. E mo ilo tala? Yoi. Ja le tele Molly tulo so fa tato sei fa fitai tele la vir mai alo fa tele atu mon wile aso a Molly. Ja. Fa fitai fa sui fui. Talo for vala au. Talofa. Oi le sung no? Fetu wa mai ui. Manu fa sai. Ia le tele fetu na ya ngani ni. Yoi. Ia e hamila ang le so fetu. Sai. Manuia le. Yoi. Le ole tanto Vasili a fetu fa mon o a fela South Ma ine New Zealand. Aso sa momo se tema mo ilo tala. Yoi. Le tele fetu le wo yelo so fa tanto se ifa fetai la vili mai alo fa fetu Manuel ne yaso. Fetai fa sui fui ya. Fa fetai lava. Talo fa tu tanto va au. Hello. Talo va. Ja. Oi le so no. Eddie van mijn moeder ben kiki te sela kiki kele la kala au van mijn moeder lava Eddie. Ja. Ja le malo Eddie wa mai ui. Ale manu. Eddie na ya ngone ni. I. Ja, e hamele ya nga Eddie. Manu fa fitai. Le Eddie, ole tanto Vasili o a fea le South Ma ine New Zealand.
Mua se tama vai le sa mua. Sa mo o le masina? Se tema le lei tele tu. Ese lero fa sa mo eri tu no so fa tanto se ifa fitai la vile mai. Alo fa tele atu man wini yaso. Ya alo fasu. E ala lei fa so ifuia. Talo for vlau. Meu, Talo fa. tarafa. Ya oile sauno. Meu, O ilo ingo? meu, May Rose. Malo May Rose wa mai ui. mala. O na May Rose na ya ngona ni. Iya. Ya lei. Want to mean fali ngon ne ya May Rose. Good. Yeah, good. Oh, lei. May Rose o le tanto facili. O le af le o a fea le sound ma ine ni usila fa mon mol. Saula. Asalua sistema. Asalua sistema. Sistema. Tempa. Asalua. Saula. Sistema. Tempa. Ye lei tele May Rose. May Rose lo yelo lo ingo le tanto se ifa fitai la vil vili May Rose alofa tu ya mama dad na so son yantu man wil ni yasu. Sena foi Fa. Talo fai lei to lo ja to vlau lunga le leina talo for vlau. Tarafa. Talo fa o ile so no. Ofia. Fair. Fia malo fia ma mai ui. Armanuia fasta. Ia fia na e ngana ni. Yo. Ia wa tu men fele ngona ne ya fia. Fai mako tauvanga olimpeko. Ui, kau vanga olimpeko. Na e ka mo elangi. Ia, se lau mika pole luon se lau. Luon se lau. E nga e malo. Ayo. Ia, so le tele fia so. Fia ia le o le tanto visili. Jango i tau mai isa aka fa mo le po a fea la sound ma i nei New Zealand. Le mo te se tema. Se tema. E mo te sema. Te sema po se tema. Se tema? Le tele fia lo yelo so fa tanto sei fa fitai level vin mai lo fa tun man wine a Sofia. E fa pena fo. Fa fitai fa soi fui. Te falau muli lua lunga le laina talo for falau. Talo for falau? O novena. Novena talo for novena wa mai ui. Manuvia. Le tele novena na ya ngana ni. Ioi. Ya me ni so novena. Manuvia fitai. Le novena. Ya wa tu men fele ngana ni. Ole Maps. Ja. Maar spelling test. Ole maps. Ole ja, lesi van mon novena. Maar spelling test. Spelling test lei. Novena ole to tasila no test ni to tasila visilo no test termine ya novena we sauni. Ioi. Ja, tanga ta mai isa ako van mon. Po a fela sound to my name New Zealand. O se sa mua o setembro. Aso sa mua? O setembro lei telenovena. Ia lo yelo so fa tatu se I fa fetai la vili mai. Alo fa tele atu manuel ne ya so novena. Fa pena foi. Fa fetai fa so foi. Ja, temi lungo wan tilo to is full 1 minute tale tula e fa tamaiti fa fetai te le lava. Ja, le to I nai tamaiti malum fa na uma lava sa fa pena na vili mai. Ja, ile tanto por clame ole tanto se anto ile si tanto por clame ni le think a minute. Ona tanto I fo emaila awa fo ile fa wina ma le fa tawolonga ina le tanto por clame. Ja, o fesile matali lango wina malosi ele fa le fa ke ole Fina's Delights. Just think a minute. It could change everything.
Think a minute. I recently read about a teenage boy who was found hanging from a tree. Next to the tree was a suicide note he had written to his parents. He said, "I've never felt like a real person with any real worth. What hurts is that I don't have any real relationships with my family or friends. Please don't spend money on a casket to bury me in." You know that teenager's parents never even showed up to claim their son? He was buried with no name, family, or funeral. Probably the worst thing about this tragic story is that it's common. More and more young people are feeling they have no hope for happiness. So why not just kill themselves and stop the pain? Besides, who cares? Some kids even believe the lie that killing yourself is cool and courageous. They see other kids do it and think it's the quick, easy way to become a hero or to get back at their family. They see those who've taken their own lives and were then terribly missed and mourned by their family and friends. Even some love songs talk about suicide. So young people think it's a way to show the world how brave and tough you are, to die on your own terms, your own way. But you know, it's just the opposite. You're not doing things your own way. You're just doing things that others tell you to do. It's just caving into peer pressure instead of standing up on your own and living your own life. You see, it takes a real hero to have the strength to think for yourself and face real life with its problems and pressures without running away from it and taking the easy way out. You think you're leaving your problems and pain, but it's really just begun. You thought your life was hell on earth, but after you kill yourself, you'll give anything to have your life here on earth back again, but it'll be too late. Please listen. Don't ever take your own life. There's someone you can always go to who will give you the real hope and happiness you want. He knows you and understands what you're feeling, even better than you yourself do. So right now, why don't you ask Jesus Christ to take control of your life? He'll give you the help and power you need to live a full, exciting life with real love and friends. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40...
Si fo ma li mai le au foi pese ia o le Hallelujah Worship Team le peso whaingoina Life His Holy Name e whaatawalunga toile tāna te poriklame to think a minute to Moses whapoponga i la so tau i le taimi masani o le taimi lunga noanti o leo to e fitu minute tale tu la e wha. Ia, tamaiti tali tonu leo tato mai nei le tawalunga le tāna te poriklame ia ofisili matali lango wina malosi le whanawhaike o le Finas Delights. Ia pe ona masini ia sunga fua, ia sunga tofi, ia whapea foi mas freile o vai asu taitasi tamaiti. Awuni ingalo ia e tātou ia le mafuanga o le aunga ia po o le purpose, le purpose nei o le tātou po le klame o Fisili Matali. O le una ingo tātou i le tautala le tātou ngana whaasamoa tamaiti ia a whai ia o nae e fia o lau whaasamoa. Au e te whaatali, a tamaiti. Awa tātou te whaatali, don't wait until it's too late. Awa te whaatali ni te iwa tuai. E tuai atu fo. Ia, e te matua ifu, e te tui whaasamua. E o whainga tāna tui o le whaasamua. Ia o e matua. O le nā tua po, it's a natural thing when you're old. You don't want to absorb or take any more knowledge anymore. It's just natural. O le nātua nau te o le tangata, po le human being. Ia e matolo, o whaapeani. Ia, I've learned enough. Ia, lawa lava lea mea o ina. Ia, so walo e so inisi o skills, ia po unisi me e utele lei. Tamaiti, au nei e whaatali. O le taimi nei e au e lau whaasamoa. O tau o le lumana i o le tātou atunu. E sile ma na yo lo tala no atu I si au tina na yo matua no na yo tua matutua yo ile ngana whaasamu al mele ngangu mai e whaasamu mai nana po o papa e whaasamu mai ia sa mele puki e wala au mai le mukuka whereabouts in the kitchen nana we should tama whaifa masani tātou le whaasamu e tate matutolo we vapeani ia e vala au mai nen fatatainga le leilo va Samoa vapea mai nen ia ala va mo le fai mai se puki e Fisili mai lole we kungu buka va mo le nen ia e finya spuni suka mana mi va mo eva vai le sing e silma nei o fa Samoa mai o nena po papa ia, o nai te tue whaasamoa atu. Tamai te tue Moses, tātou whapaponga la suantai o le Taimi Masani. Ia, I lunga le tātou ala leo radio Samoa se fululima I watolu mo le poriklame alama whanau. Ia o Fisili. Matali le Taimi lunga wanti u leo watoe 5 minute. Tali tu la e whaatale whaafonga toa ili manu tātou atunu. I se whaifapoponga I tale vai whanua I le ngangana Samoa o saunia matapinina e le whanatua ia Miriama la toa Pomari. One.
Ele malanga tu siata tu no. Ete alu eto esau. Na yoma na oma ule taulau. Ete lo tene eboni lawa. Talfatu se whapoponga tala mai Australia le Radio Samoa. Wa manino wala awal company o le Australia Post mo ni tangata whainga ruenga i reanga iatu le vai tau le kiwisi masi. Pea ma le tolu wafe tangata whainga ruenga le tu maupo casuals o lo sa idea ma lo iei fo ito mai whaapitoa o lo wawa ai ai. O le aua velifi a veta vale o Vans maloli o lo au fiai le wala au whapea fo i male au sokameli. O stete uma o stadio lo mawai ya vano whainga ruenga whape fo ima territory e me se lava i New South Wales Victoria ma Queensland. Wha mai la Australia Post a o taula lata atu le taimi pisi o la rato o onanga o sa i aini se feso soani le ngā ruenga. O le tausanga taruai to i titi se lau miliona a fifi no lato kirivaina i le vai tau o le kirisimasi. E mawhai na tāro sanga online po upeng tawhailangi mo ne ia manoa. Wa whai nei mō rianga re ringa oi lea na urufare le whale o se ainga, whai le rei eisa na tau mawhitanga whato asora ese ai le taawale le ainga ma lipo tia le 9 News, na urufare atu le whaamalama o le whale Packington Street i Kiu, i le wawe au le so ono au kuso. Na ia ngā oia se vai o se ato, telefoni whi ave ai, ave maraki o le taawale le ainga, tau mawhalo ma muffin se lua saide o mukuka, ia masola ese ai le taawale le ainga o le Toyota Land Cruiser, lua fese fuluvalu. Pai mai leo le ripote lua sulvalu tausanga e rei loa se toa tusi i rona ingoa, ai na pueina leo ma moria i morianga ese o le ngaoi. Pai mai ere i maua le taawale a wato te tala i tua, ma e whaatari ai le whaamsinonga i aso mua o Novema e tura iai e tali i ona morianga. O leo whai o tangata o se tāria o lo tālo sanga mo le whasosoani le tongina o lātou piri mōli le Origin Energy, ua matua i si i tia, ma o stasi lea wha maoninga o le si tia pea o le tau o le soifuanga. Ua ripotia ua wha popo atu sa isi au wha inga luas fufitu afe o pāanga le Origin, ua awa yatu le lātou porkalame mo pāanga ua whainga tāna tutongi pili le Hardship Program. Whai mai o le toa tele o lo tālo sanga mo se whasosoani i le tongina o piri mai le tausanga taruai. O le Origin sa whaalauruara lātou polo fiti e fita lau whāsu fitu miliona i le ono māsina e whaamuta i a te sema rua whenua tolu no lātou tā ua pea ma le iwa 10 miliona o tu uina i por kalame sosoani tonu le tolu tau sanga taruai whaatu sātu rā i le 50 miliona ua fuafua e whesoson iai i le tau sanga lava wha le tupere nei e tasi. Whaeloa to tele mana o mia le whesosoani ono le taunga tā o le soifuanga e maisere a ngai pea i lunga o le tau o le tutongina o pili moli. Wa vetu le whanemai se tangata whaingaruenga na pau iei lunga le tusama le 5 kilo o le palu ngā sima po le wet concrete i zeno fuanga o lo whaiaini ngā ruenga i le M6 i Sydney.
Pai mai le 7 News e tolu se fulu walu tau sango le wa fia, ma le lata le lua le pavea na reilana tu poi le whaalawlawe Marsh Street, Arncliffe. Whaabawea tu iei paramedics ma avei loe le whalamai. O lo watu le mata upu le Safe Work New South Wales, wana sa tupu se no fuanga whainga ruenga, ma le whalamai St. George wa awina tu iei sia tangata whainga ruenga o tong fitinga e pei o na whaatari ai ma sei siri poti le tamai. Ma le tala mulimuli, e to lima tangata mātutua o lo o manunua ma se tene titi wa umalo na ola ina ua taavale se taavale i Western Australia i le whae tu o Pilbara. Wa mai le 7 News o le tene titi e toru tausanga tinga ina lava ona manuanga ina wala vere taavale o le tuainga le Holden Captiva i le lata le se furu tasi le pōna pō. O tangata mātutua e to lima na iei whaatasi le taavale to toru tama e tae maari e to lua e manunua miti ma lo o wha wau neisu e suenga. Fai mai ripoti na tifa ese le taavale mai le ala tele ma taavale vale ai a o istene titi ua maniu na umai lavalo na ola le no fuanga na tupu ai le whaana menave. O le temine ilo wha ngā solo peresu e sue ngā leo a ua mai tawina foi le tele o i tu ai ngā whaalawe lave wha pēr tūla i mai a awhi ai mana ialo ma whanau i taavale e whaafua seio nā ngā i ese ma le ala tele ia ma olo sue nei po le atonu le mafua anga. O tala nā le Radio Samoa mai Australia wa fo ilau whaafonga mai le nei a satofi tātou whairo i fo i atai au i seisi whaapoponga soifua. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. O le rau e whaafonga i le rivaeng o le fiafi se whaapoponga rao tātou tala mai au se talia e pe ora fonga tātou ma tāperina le whaltua i a Miriama la toa pomare. Lisi vaeng o le tātou polo kalame tāli elu so ta inga malawhionga i a lilo mai awa mai na vain. Ia e pe ora māsiria i a fiafio so lua maa so tofi tasi le tautua whaawau a le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Ia veo le uta maafto mai le di vaeng o le aso. Ia i tālu si uto tau nuk malawhanau i le whale. Whaisina koma whaisina mea ai. Ua. Tulato foi na mai ale tele o ngā ruenga e pe ora whenga iei pa ia malmano le antino e mamau ioi o le as whaafiafianga o le nei e fiafi
manatu le mafutanga o e mau o e manatu maita o tu mawita ilo fatu Boma tate tala no ai Momo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o la ufusi I amana tua Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala malena le fa no ua foli mai o hiawe lo ufatu a hulu fiai Lengao sa wale mafaina tini lufia vai A fai wa e fuli tua mai Le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la opele o tele tu na oe Tao sao songi o la fusi I amana tua Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala malena Lava o te tua le nei o te whaafonga mai pēi le Radio Samoa te si lima I watolu a mō Samoa I amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaua Maya, oh, na, oh, ita.
ita awane inga loina ta fenga Shit up for no, get him up from time, yo, let me tell her. I feel no pillow for my only person on hold on for Yasakele, Kawasuma. So, kill Sammy, you're enough about it, Bungala, get him a Kalakaba, you let him bungo, really kind of sort of out, not bungo. So, when you pick, I can obey you out of far, but not go to my father, now I come on Maloya, Bakula in a buka, Kelomaya Ika, the sword was silent when you feel the Pulonga. But I feel so come far, no la la. When my petting my sugar, you know what? Sabi o maunga mabao, o te tawa sa ai. O whainga tamatinga, o me uma o te iai. O le sabi o maunga mabao, o te tawa sa ai. O whainga tamatinga, o me uma o te iai. Le Martina, wala petata, wala vale o fanai roto, de te piamo, o ata fia solo. Tu mamma, si mi tu mamma. O e como ni no ato e no ma.
Malina, le penina o tia whangule rei fo I vaenga le fiafi vamingsa o sa vali vali. E su e sa uhani. Ai ule ai lava masisi. Ia o ana o ha wama manu o le vau so le kofifi. Ile lo loto, male lo lolo le mantongo fi o tanto upu o le pese. Ia pe ona e fa funga mai le rei vaenga le fiafi mo mua e fa malulu watu. Ia pe fa ma fana tu fo lau mai mo malau fa funga. Jelo nana e whaatari mai. Ia po lea le tūlanga le au. Ie le tātou whilo inga. Ma le whale tua fo I po le fionga ia lilo mai awa mai na vai le rivaenga le fiafi. Ia e wha maria atu. Ua le pa au mai ia le fionga ia lilo mai awa. Ia ona onisi fo I tūlanga le maalo fia. Ia e tālo soifua I le lofo le tua I le dawa I sfo. Ia tātou te toi fisila wha iai. Ma le fionga ia lilo mai awa mai na vai le tautua. Ale tātou wala le ole o le radio Samoa tasi lima I vatolu a mo. Ia, o te leino po anu I sa ako le whali. Oi, haisali, mano li toi fuari I sako. Tuiti tali tani mana vasiru. O wha pewa le wanga e o le whaleri. E whawhe kairo mangako mai a, o marakako ako nguari I sako. Ia, iwe, toi whaitalo vantu Samoa e. Ia, I lau whafunga malo mai moa I le nei fu I vanga o le fiafi po whea lava si vanga o e maua tu le tanto por klama le mana vonga ruenga drive time e mai si lo wala le radio Samoa le sio funga Samoa le tasi lima I vatolu amo e whaitalo vantu. Ia, isa le tau auna vai le neo isako. Ia, whape fu I mara tau whaia seo manu. Ia, tau I le nei fu I vanga o le asu. Neli. Le aso I loa I le mele ta o le intellectual property ari isako. Intellectual property. Tanto fitango fi e breakdown upu I lua. Wai I lua upu anse. Ia. O le intellectual. O le property. Ia. Intellect le root word al upu le intellectual. Ia. O le winga le upu le intellect. O lunga lo mafau. Intellectual. Ia, o lo o me e sau mai lo e mafau. Property. O le tangatai. Ia, le tangatai. Ia. O le property o se mea e ana le tangata. E patino ia te oi. Pe o mia e oi. Ioi. Mia e oi. Patino ia te oi. E pule lava oi mena o e oi ana mena. O le ia oi le ia tau. Ia ma le pule. I le mea oi o low property. A tau fanua a fai lo alu fa tau fanua o lo I o le ngoa o lo I la fanua la o lo property fanua la a tu fa tasila upu lo intellectual property o mea sa fai a fausia mai la uma fau ia o lewa ia o patino ia ta mana ia soli anga e fa pe ngai so mamu ko manga ia pe ia so fu ia ko fa le kongo e lo intellectual property O le hane mea wale nau sili lea wha upunga li isa ako mole sila fia le tātou o tunu. O le so, o le na sa wele tala I lunga o le newspaper le New Zealand Herald. O lo o wha apea mai iai, o lea ua
Whaia le whai unga le wha sinonga. E wha te tau I se manta upo. E wha sino lea I le sunga ia Jonah Lomu. Lea ua wha ilangi le fōlanga. O lona whale tuala. O lea ua lewa na whaila whinaunga maleli I loia. O lea sa ia vaaia. Ia le mele ta ua o le intellectual property. E patino le ia Jonah Lomu. O le autalaina la o le mata upule nei ia isa ako. E pe o nei eil polo kalame o le malu I whalele sa iei fo ia sa tasi o te maita I loia tono o le tātou o toro nei o New Zealand. O le sa matu talno I nai isa ako le mele ta ua o le wili. Tusa o le wili. Ia se ilonga e o mere wala awa le ari. Pe a wha pena ua whaisa wili. O le wili lea po o le vaivaenga lea o au asenta po o au oa foi. Ia e pule na oi po ia avantu ia lea vaenga li isako. Ai o le maa vaenga la. O le wili po le maa vaenga a le li I o Jonah Lomu. O lea sa ta ua mai ai le mata upu nei li isako. E le o lona to alua. O lea sa tu iai le malo si anga. Nante u mi ai ia le vaenga le ta ua o le intellectual property. Ale susunga ia Jonah Lomu. Lona to alua. Moe ma ua mele a kale, o le kako mka purisa. E le o lona tu unua le na tu. E le o lona to alua. Le na tu iai le pule. O ana intellectual properties. Ioi, o laila vea lona to alua malana whana. I laloane. O le vaenga le ta ua. O le beneficiary. Ia o le beneficiary li isako. O ila touia. I le wha mana manga lena ua lusa ili mai. O ila touia I lano o le mavaenga. La tou te maua se vai vaenga. O oa po le te mau ainga. Ale ua maliu. Ua kau maua mai. Moe pia oi. Moe oi. O le Afa lilo pena. O le umala ukana. Ia. O le umala ukana. Ma tua le mata upule. O le mata upule futa fo I nemba ia tua. Ia le unga le fam sinonga. Ia. Ia man tua la. E maliu le sunga ia Jonah Lomu. Ele ama si ta tona I loa ia mea. Pita. Sa ia le finaunga te le lava sa fai tua. Ia ma sa fa pele o na fia le le va. O le to alua o le li o Jonah Lomu. Ma le ali I lo ia. Lea nante va ia. Wa o lalo le wili ali sako. O lea o lo o fa apea mai ai le fa matalanga. O le ali I lo ia e sua faya Christopher Dalo. O ia e ta ua le o le executor. Nioe. A fa sa mo ina le upuna I le neiva engo le fiafi. O le executor. O le tangata lea nate fa atinoina. Fa atinoina fa le tula fono. Ia le fa onga ina lea o le intellectual property. Ia po o le vaenga lea e patino ia Jonah Lomu. O lea e na fa atino. Ia o le fai mai e fa tonu tonu. Ia pe fa atino o le tangata lea lo na fa onga ina. E ila le mena tupu I le tausanga e lua fes fulu malefitu. O le fai mai e le fa amtalanga le I. Ia o le sa sui ai ia le afo, le whenga inga lea. Sa sainia le tausanga e awhi iwa se lau iwa se fulu malefitu. Ia o le awhi iwa se lau iwa se fulu malefitu. Sa ave ai ia le tamaita ia Nadine. Po le whalitua leo Jonah Lomu. Mal se tangata wata o le SAP licensing. Ia po se tangata e iain tu tonu. O le company lea a le sunga ia Jonah Lomu. O le company ua whaingoina o le Styles Limited. Ia e iei mo meo whangu wha manongi o mo meo lava. Ia uisi uma mea wha pena. Ia o le la sa iei le lona tolua. Ia le tausanga na e awhi iwa se lau iwa se fulu malefitu. Ia peita, o le tausanga e lua awhi se fulu malefitu. O lea sa ni ai lo. Ia le malienga. Ina ia whaisina teuteunga le titi. E wha te taulea. I le mata upulava le dea le ni tasi li isak. Ia o le malienga la. E wha pea. O le a mawhai lea o le fitu na. I le vā lea o le li iloia. Mali tamaita I a Nadine.
Ia le tūlanga fo i pe o ne iei le umia o lea fo, o le trademark. Ia po le intellectual property. Ia pita ianela, o le tausanga, e lua fe lusfulu na tasi. Mana tua o le ingoa o tauna lomwari i sako. O se ingoa matua tauta ua i le lanolangi a toa. Ioi, e mawhaila na whaonga na o le ingoa o lom. E whaapipi i se o loa, po o se au nanga. E mawhaila vo na whaatawina. Ai mawai le tupe. Vamos more seu si into e whaamanino atu le vaengale na e sau no mai. Ia. O le Styles Limited Records, Styles Limited. O se company po se pisinisi le jono lomu malona to lua pe ese mai. Fu yo le company le na whaavai nei Jonah Lomu. Okay, yeah. O le tausanga e awhi iwa se lau iwa sfulma le fitu. Sa trademark. O le winga o le upu le trademark. O lou le sitalaina le a wha le tūla fono. O se ingoa po o se wha upunga. E patino i ante oi. O lona winga. E le mawhai e se si atangata. E o le to olu olom. O na luantu wha o ngā. Ia le ingoa o Jonah Lomu. E au noa ma se whaantananga. Mai le tangata le ta ua o le executor. Wa mangua le mea la lai tono le wili. O le mea le ta ua i le mea leo le wili ili isa aku. E ese le ta ua o le mea leo le wili. Ai ese fu i le ta ua. O loutala noa i se loia e matua mala malama lele. I le mata upule tala noa antua i le nei vaenga le fiafi. So, wa man malamari. Ja, man malama whaafitai. Ja, le li whaawau ia le tātou matau. Whai mai, o vaenga i to tonu o loa na company nei. E au fiai mo mea ta o jewelry. Ja, ka o jewelry i tautalinga o wati. Ia po a uma mea ka o jewelry. E le ngantailea, e ima mea ta o health care products. Ia po oni o loa fo i e fiso swani i o tātou soifua maloloina. Ai, o le tausanga la le na e lua afe lus fun maltasi. O le ana whailai i le keisa le tamaitai le ning. Ma tau ma whai e tau fia. I le pueina leo se antatifanga. E wha antatau i le soifuanga. O le li o Jonah Lomu a o soifua i le ni o langa. O e maua maile anka o le mele tātou teanga i antu iang. So, o le tausanga la e lua afe lus fun maltasi. Na tusi ele tama i taipol tonu o lomua ngai i le New Zealand Film Commission. Ma le whaumpunga lea i le ngana Britannia. Cease and desist. Cease and desist. O lona winga. Ta ofi, ta puni, awar toi whaawawina, le aise me koe whaia ka api. O le winga na le whaamtalanga le na. Le na tusi ai na i le New Zealand Film Commission. Ia, mai o le isi ana whaamtalanga. E se le mea le tau whai. Ia mai e le wha tū la fono. Ina pe soli tū la fono. Ia. O na alu lola ia leo le tātou mata upu. Awa o le company ilan tu e o mai e whai. O le company mai Britannia. O le company e tā o le Silver Entertainment. Ia o le ana tu ina tu iai. I lano o le whaatananga le i lo ia dalo. Ia le a ia e mawhai e ona la tu pu ina. Ia la tu tifanga o le li o Jonah Lomu. Se ito e solubility isia i toa whaman mole seu. Ia. O lona winga, o lena ave le tusi a le toolua. Ia. Toolua Jonah Lomu. Ia, i le Film Commission i nei New Zealand. Ia. E ta ofi, so o se toi ngā film, po so se toi ngā ata. O lea o le a whaia. E whaatatau ia Jonah Lomu. Ai o lewa e vatu le tusil na le to'olua Jonah Lomu ai o lewa wa umana vatu tananga pe na vatu tananga talo ina ua umana avele le tusi manatu manatu o le nei le malienga le no sai ni le tausanga e afi va se la wi va sful mal fitu na yai le o le afo o le mata upu sa faia ile tausanga i lua afi lua tasi tu so le mele o te tau tamu faia avatu o le tamu faia o le to lua o le sunga ia Jonah Lomu e au mai ia te ia le malo si anga lea o lo o umia i lano le wili le fa mele wili o le pule la ia i le temi le dei le trademark
O le ingoa Jonah Lomu po o a uma me pipi ia Jonah Lomu me tau o loa ma au nanga. Ele o ia la yele malo si anga. E o fo tono le company. Na tau filo le tamo ta ile ma failan tu si i o ile New Zealand Film Commission. Tango lo ma le lo ia. Awa o ia le ta o le executor. Tango lo ma le lo ia. Ave ese lo ma ringo o nati. Mai to tono o shareholders o le company. So. A e anu la i lunga o le lisi shareholders a le company la. Se lau pasene shares. Ia po o a seta po a umalava mele i tuto. O lai lalo le ngo le li loia. E kau mua mele ankar ka kumka upurung. Ia. O le whaitio ngā le tamaita. O le whai mai. E le tatau na whaisiata. E whaasino ia Jonah Lomu. Ona o lai e ti ngā lava ia. Malana whana. Talu mai le maliwai o le sunga ia Jonah Lomu. O tango whaali liu le whaapunga le ali isa aku. Tusa at the end of the day. O le mele ka ke whinga waingi po le whina wale mata upulea. O le tupe. Awa a whaile an tifanga o le ane me tupu le isa. O le tupe. E maua le tupe. A whaatau o loa i lalo le ngon Jonah Lomu o le ane me tupu. E maua le tupe. E maua le tupe. Po o whea ma whea e toso i aingi le mata upulea. Ia. E umane lava. O le tupe le me e le ngantailea. O le mana o le tina. E au mai le malo si anga le ile loia. E avantu yanta ia malana whana. Ia. Ta ilo ye. Ai le anga e le o soifua mai e le sunga ia Jonah Lomu. Wanga o la ufisili le ute fifisili ili isa. Ari i Jonah Lomu. Whakaika inga po o Jonah Lomu. La le mafua anga na e tango ai tofi le loia. Nante va aia ia lau intellectual property. Ia po o lau company. Walu sili taha ua le da. E ke re kari kongu ilo ko rua wale tuku hailo to rua ilalo nante vai ina. Ia au a senta. Ia a mise lava. Ia au oa ia e pei ona e tinga ina e te ta aloa ina i tau sanga wa tuana. Ia mana tua fo iseu. Ia mea nai tai tilo iloa. Wai o lea o leo soifua mai ia ia rasunga ia Jonah Lomu. E sa olo manatu sa o whailau fisili. Tai tilo iloa. O le tamine ile o la mafau. Ile ia o ule lopo oe i tu tonu uma i so stoinga story po so stoinga tala. E ei le good guy, e ei le bad guy. E ei le tamalei, e fu e tanga talanga po le sifi o reta. Sifi o le tamine o le ufa alongo tu tala nea siu. E le mawhai ona o differentiate pe mawhai ona o fa ese ina po le mawhai o ta ua loia o tanga talanga. Wai o le iei le proof o loia. E le mawhai fuina o ta ua na dini o le tanga talanga. Wai e iei fu ila na ia mafuanga o ia o le to'unua al Jonah Lomu. Ai o le fesili e o lo mafofau i se tatile loa but te ua tatile I don't know if it happened. Le mea lea o le tuuina o shareholds, trademarks i le ingoa Jonah Lomu, i lalo le ingoa o le loia, Christopher Dalu. Le lo pena saingi pongi sa. Le lo Jonah Lomu. Fea toi o lo mana tula temi nei se. Le lo pena saini pongi sa Jonah Lomu nei kun karate po se mana tuari sa. Sa iai le ngo na dini tonu o shares ale company. Pei taila. Mana tua le tango na iai le malianga fo ile le tau soala pule le mta pule tua. O nanga taile ina na mta. Ai fa longo lo la le tama tai fo ile le ole la tama fa ye faile anti fanga winga ya Jonah Lomu. Failo le mala na tusile na ufa tu le sa wel fa mtalanga cease and desist. Ole mafu angana walai ona apantu lo male loia. Ia ma ave ese lo ma malona ingo mai tonu shares. Mana tua. Ole ile lo ia le malo si anga. Ona ole wili. Anga le eise wili. Ele eise me fa pe tupurisa. Ai pe lo sil telena le wadia mai fo ile le divai ngole vies.
Lana mafu anga dale yo ne faye le sunga ya Jona Lomu. Lana fai unga lea. E le tu sa o la vai ia lana wili po ana. Wana o. Wana a seta. Lana mene le tu sa o i lava i lona to lua malana fana. Mali. Ai tu eva ai ele li iloi. Ia waka ko kere iai umar ngamia. Ai wala na o me yala mata pule le nei vai ngale fifi. E se le fa antupu manantu le mata pu nei ali i sako. Wa tanto le feolo. Tanto le so i fu al timble nei. Ja, a fa yo dai tau feolo lo ia le wala to stoina. Io ja na fu i so i fu le lo matua. O nai mau le malosi. O le ali tulanga o ia a seta. Pe a o mai le wala a wale li. Mali. Wala men tupuriza. Kele yo ainga vivesi me fa pe. Tele yo ainga. E matua i vivesi e lava. Tusa. Mua maliu le tina le ainga. Ya. Maliu tu tina lai. Ele i fa yese sana wil. Maliu tu lola ele mal tamala ai. Ya ele i fa yafu sana wil. Sang role mal kanga kare makua. Nga mali. Famailo. Ia waule pule. Waule pule ranga waule makua. So. Ia. Afak wai foi lele. Awai tutupu me fa pe. Tu sale winga lautan. E ise le ta wa le fengo le mele le wili. Moni la. Ese le ta wa. E pui ai ia loto manga ngo tangata. E te alu o ia pe pe a famile pe a saule fa ponga foi fa ia wa kikta paket. Musa ona wa ru ia ila malanga tusa. Ai awangi vevesi tangata ye so i fu pe. Ia mai la to lo feola. Mai o le benga ko polisa. We ko mal ko muka. Ia. Man malam fafte. Oh, matua i tafale mata puasi. Ia tati le loa uia mea ia tau tu la funoma me tau fa loia but I lo vai tau ma lo fa longo tu I lo sau noanga lo fa so fo ile nei mata puasi. Ia Teofu ia Christopher Dalu lo ia. Ule maliu sesi fe angale lo ainga. Amali afai no molo o saul vala ngole li isi lo ainga. All I expect from tangata ele surround my tau tangata ele na fe anga nga close pena le leil maf tangata le lo maliu lo ainga si. Paula val me to expect I all respect. Fe anga le fa lo fe anga le so swani mai. O le e tinga lo ta el fatu lo te fa no. Ia lo malanga lo fai lo vala o saul vala ngone li I tangatele matua ai. Si lo te mafau fau tu au ele isi le fine si le tina o Nadine. O le ai e fe nga ina ia ma tinga o le o le maliu mo le oti. Te fufu ia kristalo ai mo ia a fai o tupi a fai tato te vai tu ina o tupi. Ia te au imalo vai iasi. Tina ole ma neela na point le mai le te mafai pui le ngoa a Jona Lomu. Ma neela na point ngasi. Ia. E pe ole winga na e afu. E pe ole mafu anga na le avantu tanto unta pole ni vai ngale fiafi. E le termino fai tau to ile mta pole ana leila. Mo fa pe so le kafi olai. Ia whatever na fai langi le fola nga le sunga ya Jona Lomu. Ole ni la vai e fia nga ia lo na ainga. Ia ma tinga ile nei vaita. Ia ona o mene o wili. Ia wa le meta wale na te tawa ona fai. Ina ia awa ine I vivesi wa le mo iri isako. Ia. Ia ainga. Na umantu la volto ina. Vivesi lo. Kusa wale mana tua ia po ai porto ina pole lo matua. Nga uma kuwa pa wale mele mga orga ka usianga vai. Yoi. Ole mele na o te mana tua.
Ia le mako kua Ia. sia ulo makua nga ko lingi le sa ma fukai. Ia. Sia ulo makua nga e sa wanga ye ka uma mai. Morning Sam. Ui. Ia. Ia wa malanga fo ko lingi le va ku sa. Ia. Ole o te leilo. Pe nga fai se wili e lo matua ya ko lingi. Ai ole mena o antai. E ia lana whanau. Na sia o kuyo. Wa mantua mene o palangi risa. Ia. E re kai manga o laku se sira kolua. O ko lingi wa lewa na mariulo ntolu. Ia. Ole mea la o tupu. Ua whaante ia nei a ua whamei o laua mariu silo maku. Whaka ulo muri o mariulo maku o whio vai. Ia. Ia e pe ia ele mena o malanga ia. O te fo i maila. Ia ua umana whailela ua silo maku. Ia pasi volona malana tamatei. Ia o whea kuro i elisiasu. Sali, o whea lo maku. Ai whamai. O ie ke reiro. Whak. Ia ilo ale ari. Whamai. Ia ngā malanga lo maku ora vai o sonki ai. Whak hore ka fiola. Talo whai. O le ana bianga o whai. O manga langa o mausi lo maku. Ai whamai. Ia, wa vai e kore whangura ku me kongor kaawari. O le me whai lelo le ene. Le ia le frifu. Ia ole fai unga na lo mtu ai se me na mara o ina ia. Ia fa mai le malan tala mata. Ba ole mo ke fia. Wa so se me au ke alu ye. Eu ke alu ma avise o kinga. I kongole o le fangura. Mai eu ke la ku ro fo i kongole fale fa ku kongole fale ma karkara ngo ale msi do mo. Ia o fa ku ro la ia le. Au Felix ye wori. Mai ia na e o ke va ai ku lai ku le fale. Ola e makala I lunga le keli o ka vale le sia na tamatama. Mana o vai ngaku. Ola wa makanga la ubi I foi lele ia me a fale. Me le kongor fale. Aui. Fale lo makua. Aui. Ia. Au fai hakurora I. Oi. Ea. Ia wanga pawar me ka ora ma vau. Ai ole a fa tau le fale. E fa bena kala al tamalo matu. O me kilo. Ole wo sau la vorka ka ye ko ave nga ia me nga mai il fale lo matu. O so ama yo wa va ye go ile rira o nga mea umala le nga au mai I morfalo lo maku la wo ko sa ko era uma o fa sol ye se fu ile to nga luri sa Isa ora ka mai ki vengan. Isa ora mai ki vengan. Isa nga ko na me ali. Ese na ko na me. Ia o kumo wa ka fa soli. O le fa ko ma ku mari o lo ma ku sole. Alo mai. Nga le pa wa me manga o ka mo ko mai a fa ya o sanga ngo fo ala nga. Ye ko sa wa ko si e ku ala ngo fo. A fa yo se la ula. E ko sa wa nga ye ko si e ku la la ula. Au se foi ngale singa kai mi ve e ke ro penga ise ke mi ngala ko ma fuka fa ka si o falema ele I umisteng danga ele so na sa wa jo kinga ya ko ri tau vai ma tau wa se vai la tek o a we ri ro fa se tek oi ma lo la ku o ko ya ko sa ka ngo ku ele ku si foi le kala ri le tek la o fa o le me ke manga e foi me kala lo mo o le vango foi la ko o lan kamana e ngo foi lo Nelson I le san file o me ona o kama ka muka o fiu e fa ka o fa o le me ke manga e foi e me che ko manga e fa fu la tik o fa o iska ku penga fa fu ka ti ma o le ye ku a ver ko so nga me ngolo fu Te lo siu. Io. Ele se meu ye. Tu se lava pe fa nai te le I lo fa le te. O me sili. Ngai la ngai lo lo ko so so. Au fa ka yo ri umara ka. Au ke vavi. Oi o va ve so mo le atu ngai. Kosso ro mara fo fa ku ro kari. Kossor focus. Ele kossong e kere me kossor focus. Ai ko sa mo notebook ka maro. Ko lu foku. Furu foku. Ia ula kulola ma holo ole pan sa. Ka le so fa pe. Sorry, me mo ngi la le largi. O le la o fa ye se te ke le se la se ngi kongo.
ole me mari ele mawalunga kile tek se ko nga tek mawala ro ile nga lo so me sliding door o so ile ele o kama mawalunga ile ma ele lo ko ile no pu o lo ko ki lo va pe ke le lo le ka mo ko pola me un ka ai fa be yo tek ya ngan pa wor me ole kala isi ya si ma pu ya ki pira papa fua fa pipi ko sala o ma Zawaringa mara ka mai ko mere ye la pa ka ngi mar ke fo ya alo kala kori mariero lo pa ora no ma ko mangi ya makara ko mara ko mara ika me fa me pora me la fa ye de Ngawe saung. Al mo ko ye saung ipia ngop. Ara nga fo ye mau ku ma o me ka. Wa mi mga mi fa wa mi mga mi fa iritek. E manga o mia rau papa. Ma fa? Ia, fau. E ma e kunga i manau ili. Ili, ia. Skill so. Ia. Ia, ngara pawanga, mara fua vai. Ia. E reisi sa mara mo. E manga o kunga e fauso pusa e vavia. Ia, ore mea kup. Usa na hua ku o marpenkara rungar karinga. Fure kongo pani. Au vapea vai lena u fa o fonga ora usa mo ia pe o mai. E wanga siri ba. Wari, se pequero. E lo ko faula te le wa ma wala ko kala ke i le weekend. Yo. E fe ai. Ai video ko mo siro mako. Mariero wa ka kangi mal lo mako. Ore me wo ko. Talo foi. Ai wa e manko. E fa penga o maka ko. A vi wala ki nga por ko mai fa ku ya ke so e fa semia. E fa longa foi le wala ava pela o kokua o ile wala au mai xionge se fa ko xio ka ringa sa se valu mako ka lo va mo ola na me fa ilisa ia only o te la hona la vale lo tuleanga e mo o solo ma a wa na ngai ma ore o mara ro ki ngara ingara o me ko fe oi la e ki ru ku mo singe we fa la lo ku af wa e me re ke fa bo mo e fa mo ia nga oi ia e o ku le si vai eso o ku le si vai ai so solo vo lo mo piki apo lang ka banga o va chali wari ama ia o lo so fe te ka lo mo ku fa nga anga ire va vembe e ke sa u fonga fo lo fa Kasira fisiri seu. Kasira fisiri. Oi lo Thomas lo kala. Lo. O Thomas. Mancovo. Era nga ele o foi se fale foi. Ele foi o fuxe le senhor Dick. O manga ko. Ova mole, mole, ole mika e mole af. Le mawolo. Mika mole af. E ka kaunga fai mole fins. Ia por pa pui. Wa e savali ko li isa ko pi ka ke va savali ngole teka e pa u ilano. Nga ua koe e si ya. O longo e ka umenga. Fa ka malar ka ringa faia la tek. Ai beanga o fa. E ala nga e mangu wa pe pa ule tekle. Ia. O lo o ia maka vale inga ma fia. Ia. E o mai ala le so wala wo mongo fa ka fa le sino mako. O fa pe. Ma ko ai afu ale tekle peanga o fa. O se a makai vola underground. Ai umangi. Ai. O ye malonga viu foi lele e alo e marvaske puirum va koilo mo se mea ai kan o le la fai ma execute fai mo so shareholder o le mea o fa pe ngia fi sol e se fu ye ko nga me va pe nga kusala o umanga la o ya me fa le la va nga ye le fanga wo lo moku o ku le siva ye so o wa ku soli o wa ma ka fulu mai fa fol fa le mo ko va yo fa ku lo ye langa ala no ko poile la ngo foi fer lomko mai na wei lunga makiki o va ai fia ka usanga o ko kongi er mo ki si lomako nga ting ale longo va ile va nga lang fa nga wor kupi ile so o le melana e ta uai tele ia fa yo le ali sa o le wili ya fa ile le sa ma vaenga ia ma e sila ia po ai ar kam ki e le uskai io e aviation alua ke si malima paseng o lau o le fa ingana o a seta
Ia, a fai fo e leisa o aseta. Ai, o la me ke popole I fo oi. Alu oe ma le file mu, alu oe ia manuia lau malanga. A fa pe o nei e tele ia sau, anto pona o iai. Mana tua, o le mea ua kupu so, o le uma ko le whaala valavi. A la ua fai futawinga. O la ua mai, ai, e rei anga o kama, o le pele lo maku, o inga kinga inga kausi. Koe ngā mea ngai kamwhika koe avoid. I le teimi tutupu mai ei mea whapea. Ea mai kakaufo. O ngā whaisau lo ia. Pea whapea o ngai ia. O nei tila fia. Ea mi se le voto ina man lo matua le temire. A whai o nei lua whale motu. Se le kaua o ia. E matapia le mana ia. A leanga wau wha longo wau wa ai mo meo a ingari isako. Ia. A lai, kusa lai le imbangu ia mo meo pale fu ia lei o le fongo. A le ufer fitawi. Ioi. E kusa ala ele I mangu ia ka ko ke ufunga la ula I ole fongo. Aro amakari. Ala ufa mai. Ei, o e kere I sawa ia vai ko inga molo maku. Ia. Ale o nga lo fa mai. Ele a ko men mako le kupera nga fa isa nga kup. Nga mi se wa fikala. Mi se wa fikala. A fa rongo nga lo se le ka o le pisa. We fa uka ia le mele e tupu. Pe ale ai sau wha matala ngai tu. Mani. Ia I se tausi mā vai ngā nante avatua le upu. Ai mise, ia wāni saku. Po ai lawa e whai ele kara. E whenga ka ankari kongu Jesus. Pe ale wa isi whaspepa. Ai a whaila ele lo ia. Masangi ai le ua maliubo o tuk mālo. O i ngā le sawa lo ia whamai. O tau ia le ala wantu. Wha amuli mai tonu I. O isi uma... Ia whaola lau ta vale mai. Whaola lau ta vale mai alu musa wipo mea ai le whale. Ia ngā lau rola, ia lau ka koris. A sa wala o le vai ngā nā le na mana o ilu toi ina male ro matua. Ia o le mea ngai iai. Mani. Ai le wha peo ro laku wha mai. O e mamala mai li mawhera o kupere ngā mengi. E sa o e li mawhi. Ai wa fi sfuru wa fi spala bala kele isa wa fa. Ihoi. Nga o nga ka ko e. Ai o ni nga. Ihoi. E uma tu nei. Ya sa ka ya uri sa. Ya wa uma ko fo ngai me. Va pe ya ngali. Ngali. Ya wa ile. O ngi le loku mana ko of papa ya le lu fus. Nga sa fu ile lu ngol TikTok. Ya ka ko e ko fo ila ile. Ai le wo matanga. Ia ua ngi whira ngā mea. Manu ia tele ni e viri samo. O le wato e tasele binu tan tale o le tulai lima tale lima. Tale lima whafonga tunu malu tanto atunu. I ses whi whapopunga I tala vai whanua. Ia matala I talo ngana ngana peri tale. E le vaa o le sifuru iwa ma le fase furu o tausanga. Ma e ngā luenga whauwhalu. Lesi tala nei loa I le Oceania Career Academy. E whaia vasenga ia fiafi e le aise tutongi. Ai ai inga whapitoa. Tanga ia nei le OCA.NZ mo nisi whamtalanga. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Craft watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe a manamia se tawa le fau molo a inga I le tau malulu. citycars.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. In this update, a warning New Zealand's workforce has to change as a part of climate adaptation. The Climate Change Commission has released a first-of-its-kind monitoring report, finding changes aren't happening at the scale or pace needed. Its 9 recommendations include urging the government to prepare a workforce development strategy and plan,
Chair Rod Carr says specific skills and capabilities are needed for the work to adapt to the changing climate and create opportunities. Can't just assume that the right skills and the right quantities are going to turn up just in time. A risk the needs of disabled people won't be met as their ministry is carved up. Support services are moving to the Ministry of Social Development after a review found a lack of control and funding and services at Whaikaha. Disability Support Network's Peter Reynolds says the sector understands expenditure's tight, but Whaikaha has been underfunded and under the pump from day one. He says more disabled people are coming into the system with increasingly complex needs, incurring higher costs. Providers are grasping and trying desperately to meet the needs of these people. That's translating into what the Minister perceives as overspending. Auckland City Mission still working to urgently contact everyone who could have received a fake lolly containing meth. It's confirmed 428 people were potentially recipients of food parcels containing Rinda brand mock pineapple sweets donated to the charity. On last count, police had retrieved 32. Chief Executive Helen Robinson says they've attempted to contact everyone. We haven't spoken to the whole group, so this is a continuing investigation. So 16 whānau, what we're saying at this point, have confirmed that they received lollies. That's news. In sport, one test is all that Rico Ioane's exile to the bench has lasted. Recalled to start in Saturday's All Blacks test against Argentina at Eden Park. The Blues centre's back at 13 after being switched with Anton Leonard-Brown for the defeat in Wellington. Coach Scott Robertson says they're backing Ioane to respond. He's had a great few weeks. It's his opportunity. Look, he's had some great performances beside Geordie Barrett there, and now's an opportunity to have another crack. New Zealand cricket are disappointed in Black Cap Finn Allen's decision to decline a central contract. The white ball opener is without a contract entirely, having not been offered a casual deal. Devon Conway has taken a casual deal in order to play in South Africa's domestic T20 league, but will be available for New Zealand selection outside the January window. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ia, taimi lunga wanti lau wa tolu wha minute wa te inele i tūlai lima nau whaafonga tunmalu li tātou atinu. I ses fwoi whaupoponga i tala i waifanua le ngana Britania. Whape fwoi tala i talonga au sa venganes reporti o le tala o le tau. Ia, mai le ofisa vai tau ini au kilani. Le FF matpona nei family reporti au awa ia manai timunga nei uanga o le atolu vavasolo ai. Sevilla ngemele tu i se sifo. Au le vela molunga le soe se fulu lima ti kiri ma lunga le pona nei e se fulu ti kiri. Ma ingo tula ile to se fulu luma minute i to taile i tula ono la fiafi ana nei. Mola so tau pe a aulia i lo fatuno le tua. Ia family report a wo fuila so tau 90 munga wala tu mai i se taimi la huli an tau. Ia masvili angi mai le tui ma tu i se sifo. Se fulu fitu ti kiri le vela molunga la so tau. Al malu le po se fulu tasi ti kiri ia ma e oso la ile lo minute e taile tu la e fitu ile vavea atau e fatalo fatu I ainga mawolo ma futu mil tatu atinu nei Samoa malo lavalo sai malo fu il fatu to e tuti e five manga wenga ese ale nei fu ia sui nei Samoa so venga nei si reporti o le tal tamu lo visu vai nei Samoa winga de tau o civile malo si ole twa loa civile mai saute I sai o lo ofitia I pe Samoa ma e afeila tunu ia mana I timu ini so taimi fautuango civile malolosi lo famolosia pe mo venga o Samoa. Ia mole soin mole pona nei tanto tunu o mana I timu pu e ai ia mai to tau civili inisio taimi luas fulfito ti kiri vela molunga le soina I Samoa ba lu pona nei ia e luas se fulu lua ti kiri taimi nei Samoa le 5 minute o te nei tula ono la fiafi ia le 5 minute o te nei tula 5 nei Aotearoa o svenga nei reporti o le tala o le tau ia mai lo fiso vai tau nei au kilani mana I Samoa.
Waloa le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha ai puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai moisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau tau sanga online. Ai tasili tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Yoi, taimi lunga lawanti ula ua ona minu tu channel tu la 5 so vengine si report you on the channel wala leo Radio Samoa se fulu 5 i tolu a mo pe ona masani ita to amata le state highway 1 no malanga meni sauti si on tuli tu ma tu North Shore Albany ya o 5 se fulu ma tolu minuti lumi lo fainga malanga tu malanga meni ma tu nei sauti fa se fulu ma 2 minuti le umi o la fainga malanga State Highway 20 po le lua se fulu lo malanga mene saute se o le tu sifo ya e 5 se fulu ma 5 minuti lumi lo fainga malanga a o lo tu malanga mai nei sifo ine saute ya e 5 se fulu minuti le umi o lo fainga malanga State Highway 16 mai nei Helensville ina le city fat fulu ma fitu minuti ya a lo tu malanga mai nei le city se o le tu sifo Helensville State Highway 16 level nei 5 se fulu ma 2 minuti le umi o lo fainga malanga fai le mo lo sa samoe ya mana topele tato tu la fono e tanga lau tilo e fa sa lau sa fa sila Radio Samoa Tasilima i batolu Amo Radio Samoa Tasilima i batolu Amo Aloha, vano miru tau tēne le tulai 5 le ri foi vaenga le fiafi faisi pisi le wala li sa ko le ni fala fala tau tama. Le ni tanto fala fala. O me lo tau tu nei I okila. Ali le winga tau le fiaf. O il tava lo le fiaf. Ni oi. A ma toi a o pongi sa fa pe le fiaf. Mo toi okay ata to bona. Yo, o longo winga na ka menga. Ile a nganga la le fiafia ka ko. Manga yal pong sava pe. Yo, ele ngantai le mo ile o tavan. Ele te mita tele ai ab tavan. Yo, o no wingana. Ma na va lo sunga ya lino. Alu sa o lo e pikia na fola awalo lo fan. Sa o le chemist warehouse le kapungi leon. O le miro mo. Alu miro mo e kala mai ko fola. Le foi kula fongon miro mo. Ole ale wingo lo fisi. Le pe fai e kalaria e ka fala e ko gi on mirum. Pe a kala fola. Ya buila e makala ale. Pe a fai ngai kile fola. Pe si la ngai si la fia. O me foi ngi o farkala. E ala ngoudo. Langa so la ko e di lungal ji. Ai ole a voi. O me foi ngi o farkala. Chole mali e o si kai diga. Ile farkala vai ile dosen. Usa alo vai le fo mai nga. Fa ka ingala. A fa pingi kulimi voi e fa kingo kamai. Usa le fa mai o le kulimi. Kasi le kulimi. Ai ala o mai kulimi a oi. E fa fan kulimi. Pe o vai le popo o fan ko kola voi. O lo winga ka o mai nga. O le makua kauria o la ko vai e kala ko ngora ko farkala vai. Io anga isi sa mo o le vongo vai. O le mesa. Io. Ia ele anga voi le lo keliro. Ia po fela la o mei vai. Al me anga mari. Ia o foi langa ver. Ia o kai anga le penkolo. Io. Ele kasi le penkolo e va kwa ko le pusa penkolo ia. E mangkuana o isa. Se mali le fingolo me. Pa mai. E o le pole o le kala fuanga ko vai. Ele me me mo fu ko New Zealand. Al mo le me o kimu mo manulu mo le aisa mo savi. O hinga fa kupea voilà. O le ka. Ka ko wa le fa kupe ka ko ka kola funga ia ave o le malu. Ngai le nga va ku fua voilà. O le la lino. Alwa vifo. Wai o lingo. E ma sa ngi ngo so wai io e fie o so ku fe ko le piko mai ngi o le mo. E wai la ku mua. Usanga nga pa o e fori.
E whari umai risi ku ai a wako me ur whela ko pa. Ioi, ele umialanga e na kuiluma. Ai paha o ele mole lau sushi ngai ngā. E whana walking ki ngā wai, ko furo ko ngor chemistry. Ia, chemist warehouse. Ioi, e menga e whamalo ko, ia me se whela lau kwa mare o paka. O le me maali e ngā ruenga ka leo paka. Pata love. Ioi, orga ka. Ai. E keiro, o langa santa mamululiangi ko ke mafuka. Kalo fa. Ele alu se mepe a uma. E uma loti e. Malava. Ora mena ke akaira kwa mopaka. O ke le bo vele di mai a very great. A vele di mai po aka mai kai ora mena ye. O le laki hoia. O le malo si o nga kango fa apele le puli. Me nga le nga pi e a nga fo le le puli. Al menga o ke fia e jeus. O le makuasi kuea i langa ruenga lai fai. E o e manku. Ia, o fale. Ioi. Ia, ngofola kongo le great. Ia, ngai pia le maka TV fwere le loko ai moi. Ia, misiana pe koe ngā savidi e ke mingi. Mai le mwhenga sisirunga se slap fwere le wai. E pia rufa pia fwere. Ia le lo fwere pe fiangi slap si maa waka e ianga ier ngi yasu. Ole na. Ia, e wha maa loa koe ia siuso. Maa loa ale. Maa loa tupea. O le teimin. Ia. O le temini o manku fo i mi o loi me fo i ke fongi o emoji. Ia. Ia vai a kwa vai a kwa ro kamari emoji vai ngale mo koi akale o kele. Koi fuli o fuli o mira le si lima le e fa fuere cream. Ia. Ana me ngo fa ko. Ana ko ave green ana ku po aka mai kai. So se ko fa nga ka wori ku penga kongi o ko. Nga ore pule mo fa amaro lo mo. Ia ai se ka ko wori ja. Ioi, langa ko. Ika ko va. Ia po ila le la fasile lunga la wala ngi va ngole vi. Ioi. Ia el wa kulo mal pesile. Va pela, le pesile wa. Ia va pela. O ngai ki fo se ka avale. Va. O wor fi show. Lo fa ko ai. Ko fa ko ngare pe kwinga. Ioi. Pe fa ko. Que fi ai chips. Vi zien ver. Fi so ping singu. Ele ka le fi dir menga. An corpam e alu ko. Mari ke ia le driver over. Kala merka pungyole. Yo. Al ping singir ka ba. Ala wa ku yo le pamorkiso. Awa ko ke ola lenga mapenga mamanga kuat no learning al medari jaku inga ka sanga ko ngai o valpis ya al mera ko ola bole u kuale pengi singi kongor ka berkiso o ya min wole u kuale kiso kongor ka berkiso ai ku yer pengi singi o le mela la ki pa maile au insinga popoko makarang. Maar is alright. Is okay. Alula ko mo ko fa alula ko. Ye sa awai le men ku pur ka. Awala wa lu pingsing. Ye man ko la. En wa ku pingsing ki rongor kis. Mako karanga fi fa insing ya wa ko ide mana malama. Por kambangare ole injection of Iyo. Vai wo uma ku yor covid. Ba ka ki ya ku yor covid. Bueno. Ya, olonga ese ngala. E feo lolo pe ka ngoi ukul pensingi kongor ka berkiso. Ai le kele. Ai nge ike iwa e an waku maula uku ore kiso ko kongor ka berpensing. Awa awalava nge e kier ka avat. Awa awalava nge e fa olangar ka avat. Awa ole me kupu ngale fa ola kuwa. Yelo ngoingo le afifo wala asui. Ai mai siala. Pe a fai le o sa ta va. Pio ia ka fo i runga tiktok. Anga umanga ver ka va le anu da ko ai makwa. Ya, musika, bona vanga. Ya, o le vanga via SMS king o tofa. Ioi. Fanga. Wa, wo velo se kuka. Ai fanga. Eso so mai. O ila o mia mo arriva. Ia, sei uma. Ela uma curia ko isa ko ka wangi.
le foi se koma malolo awa le so o nga fai fai marie o le aso le ekimu awa le babe se la ofia le I mai ko manu rap la anga si ba mai de pese solo marie lo wa fe ula mai se fika mane biche fa pa o ye wa mala a ko le me pese mai dio so mai tu tonu ma tu tonu lue mai lue fa no no si ba ma si ba ma fe ula mai o ka sa ufomo vai lo manava fa a me I tu tonu si ba ma si ba ma fa ali au tanga ma si ba fia au te popole au le taulia fa ia oi ana oi au te popole ile au cowboy a fa ia mau oi I se papa kiu au oi te body for me love you fa ia oi ana oi ele mau ai sa fasi mamoe so mai I te tonu ma te tonu lue mai lue fa no no si va ma si va ma feula mai o ka sa fomo ai lo manava fa
tausa male hapia ele fia vai mai mino ori vai lo que le fongi kongi I se papovi o a ula ia o que le koe fo ka koka uma fai me I kokong wala vanga se ai fai ni me amoi mai la ia e follow mai ia o TikTok Facebook fangu kumwilo ulu so mai I tonu matonu lue mai lue fa ano no siva mai siva mai feula mai o ka sau fomu vai lo manava fa me I tonu siva mai siva mai e toka mai pato na over ai le pato la po le pato la titi le mana o ai tasi lava le pato o ten mana o ai e ala mai lava I le vilo polo mai e oi tai le vai te tangi si ai e tangi u te tani tai te le mana o ai tasi lava le pato o ten mana o ai e umalonga kangi le ka ele sa lima mai I lunga gongi mai I lalo fasi sa o vai awa eke vabe pa ayu se e vai nge I mokle pa ave a so fusi pa nge I malanga lo ofuai pa ai le makua I pusi mau whaama o pole rua wosi awa eke ngau pa se rua lima fai se high five le walama ngā si vai a ngā I roi le vai so mai I te tonu ma te tonu lue mai lue wha ano no siva mai siva mai feula mai o ka sau fomu vai lo manava wha me I te tonu siva mai siva mai so mai I te tonu ma te tonu lue mai lue wha ano no siva mai siva mai feula mai o ka sau fomu vai lo manava wha me I te tonu siva mai siva mai Vinga mai whaafia se sole sunga soia pule lava oe le fosia le whaasa whaakaki ai whanua pe awha e le kaulia pe alewa unga saukia fia poko I fea no IKEA se lava lea ua mafia fia get you around let's go siva was snakes in the grass anko gas liwa ole a sasa ia e ila Pua ngā whapea mā mea ki ngā o e amoinga ku mai sei o se a venga mama whai le moku hia se ku mai sei o ka ngori mai ai mā kua ka lepe sasa ya mā lepe ai mai mo mai la whaafu I le ngai fo ki a po te ua o vale ai wai o mā ua ngai kau whue ai le whaasale ai le whaasale ai
ya male pele pesa
Oi fua ua oli oli mawhawheta Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Samoa le nu'u o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu oi lewa ai Samoa o le penina o te fia fia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa Matalasi Angi mai se matangi E momoli atu ai O alofa I la Samoa Matalasi O aolelea fa asolo solo La poia o na paolo Lona sami i la pe asurungia ele masina Pe wha ape whea na ngalo atu oea imita Samoa o le penina o le vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai O alo fai na Samoa Matalasi Tangi mai se matangi
Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e mamori atuali. Lo lo faina Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e mamori atuali. Samoa, Matalasi.
Sa o ile fale mai ai e te le asi asi. Sa o ile fale pui pui I noa noa tanga. Te le I o ane se I fa ma fana fana. Vivianga sui fe filoi o le mana vonga wenga manga se senga o le ria fiafi o le aso tofi ele tautua fa o le radio Samoa tasi lima I watolu a mota lucia o le dawa tonu malamanuia I le fale ia whainga malanga foi I le mana vai o ngā wenga ia feo dai poloka I lunga o le motorway Antonio dawa tau matala ia poloka foi e bi o le mahasiri ai ia fiafi I le teimi mana vai ngā wenga malo la vale sila ia malo foi le au solo va malo tulusu ia fish Isa solo fai malo sina antile mau tomele di vai ngona fia fil tautua ala radio Samoa tasi lima I tolu amo Malolele, I'm Kato, Pratma Mo 4 and nurse. When heart disease takes one of us, the effects are felt far and wide. That's why nursing is important to me, so I can stand strong and support our community in living happy, healthy lives. If we all do this, we can keep our hearts strong for this generation and the next. Stand strong for your friends, family, and community. Check your heart strength at heartfoundation.org.nz/standstrong. Isilia mal se lau fala oloa I Samoa ma whaiona whaanga I le talo whawaucha mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maoloa e whaanga le talo whawaucha e whai e le whaatau. E ma whai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talo whawaucha mo lo ainga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umaile o lua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama I lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night, le aso whalaile aso tolu se folo au kuso, na o le fase furu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a furu lima le afiafi, au mai tamai whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen, I le Manhattan Function Center, I le iwa whaatasi ai Domina Road I Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, pala au mai lis I le Olua Tasi, o iwa tasi, o fitu o valvalu. Olua Tasi, o iwa tasi, o fitu o valu valu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. Po kalame le leimo o e talo falanga. O le po kalame TV I tangata ua la popo a tele o lo o whaatau wā. E whapea o le tangata la po a uma wa yaso ua uma na whaatapula aina. O le tangata tele pauna o lona mamafa ua pa upo ua lusi. O le tangata le nae manu malo I se tupe tele lava. A whapea ne la po kalame. The biggest loser will become the biggest winner. O te mana tua i tau tinonga la apostolo Paulo, lo tu sia ia Filipi, e pei ona sa ia Paulo le mamafa mal mamalu tu langa fa le tangata. A sa va pele manatu la apostolo. Yo o tau iuli, yo o tau e whainga luenga leanga. Wale au perito moina I tātou, o e au auna I le tua, ma le loto, ma mita ia Yesu, ai le o le whaatua tua I le tino. O whaatua tuanga nei o le tino po le mamafa o le mamalu tu langa wha le langi. Sa tatawai o na avea le apostolo ma tangata mamafa, ma la poa. I wha alo alonga wha le tangata, ma le lalo langi le nei. Perito moina I li po e valu. O le tu a ingo Israelu. O le tu a ingo Peniamina. O le e Peru, o le profesa I tu la fono, ma tu manga nu ufa e Peru. O le tangata tausi I tu la fono Mose. O le Fariseo, tangata taua po le toe ina taua I le lotu I utaia. O le tangata tali tonu ma tau fi mau I le tua, o Israelu, na alai o na whaasa wā I le au kerisiano. O le profesa I tu la fono, e le ta ula ngaina a o iai I le tu langa fa Fariseo. Ai pe ta,
o whaelo mai ala apostolo. E ui le tele ma le mamafa o nei, whaamanianga ma tūlanga maululunga, i le lotu iutaia ma le malo Israelu. Ai ua o ave e seina nei mamalu malona tāua, wa o whaalea ngaina fo'i, i le ta ua o au o se tama mamafa i tū manga nuu whaiutaia. Ai ua o whaangalo ma tu e seina nei mamalu, ona o le sili ese o le poto o Yesu Keriso. Tautuna mai ala apostolo, o le nei, o te whaalea ngā ina i nei mea uma, ina ia o maua Keriso. A tu i manatu wha Israelu, ma wha Farisaio, ma wha Peniamina. Sole, wa mai mau le tamba, se wa i le tele, ma le mamafa o lona mamalu, e te tau ona ia tau avena. O ia le wha o ngā ina, wa matua i wha vale a tele, what a loser. A tau Yesu le sa tau na lulu ulo o tangata i utaia le au Farisaio, ma le au tusi upu. Sa ulangia ma inosia, ma wha beane, oka se to i lalo le nei Keriso. What a loser. Whaalia le apostolo. I manatu o laulangi o ia o se tangata to i lalo tele. Ai pe tai, i le sira whanga le atua, o Paulo o se tangata ma waelo na manu malo, the biggest loser of the world, but he was the biggest winner in Christ. Na wha maina ma wha ato i lalo ina Yesu i lunga sa tauro, ina ia avea oe ma tangata sili lo manu malo. Na tutu i Yesu le mamafa o data wanga sala, ina ia avea oe ma o tangata sili o na manu malo. O Yesu o le manu malo, ala apostolo, ta lia Yesu avea mau faola, e te manu malo ai le na yaso. Ma mana tua, e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuka City.
mai o mai, le sio whanga malie, ia male o whai pese o le everlasting praise e whaatawurunga tuai, ia le pōra kalame o le ele leimo oe mune tuai le nganga whaavitai, ia le sunga le whawhenga ia Pastor Saul Leon Lolonga, a wā fōi o le dance pōra kalame o le ele leimo oe, taimi lunga luanti, le ua tātou lewa lei tūlai ono Samoae, ia ua taulunga tuai fōi mas e tautua, a le tau o auna whaatawa ananeo isa ako, ia whapea fōi mana tō wha ia se manu po le whionga ia funga mua Francis Ione i le dance pōra kalame le nei o le mānawa o ngā ruenga Samoae, ai le itu ole no fua e vela o leo whaatawa e whai masui o se manu o te whapea tuai o le se ngana o le tono o lau whaafunga anga malo mai mua whaangalu se leo auna vai vai ia iei peleanga leo le tua i longa tōsui fule a fiafi nei tātou toi whiloa i le tātou pōra kalame le mānawa o ngā ruenga ia pia au lia le lofo le tua la so antai au ai manui e tele nei a fiafi Samoae ia alofa tele atu manui e fo i le tau mafutanga mele sunga le li au ia taito ia i le afiafi nei Samoae alofa tele atu manui le afiafi soifuia ia manui late night fuinga ia lisa ia ia mana ia la le mall foi si le foki le koe se mall so Whai ro, plan le kau wha. Waka le ilo pe i fōringa le mall, paua fōringa o ke longa fōringa o lino. Ia. Ia e vai ia lino, pe kau whiorolo koe le mall. Ia maku ia langi e whiri mau ka whaunga ri sa. Ia le. Whila i tai au le pa ia male malo le tai tuku tiro. Mang kua li kou whala awari. Ia le. Awara ka kia ia whala au. Ma awara wha ka warunga whiri ma ke kia ka kou whala au. In this update, time could be running out for tech mogul Kim.com in New Zealand. Justice Minister Paul Goldsmith has decided he should be surrendered to the US to face trial on a range of indictments, many relating to intellectual property theft. Courtney Winter reports. Kim.com made his fortune from file-sharing website Mega Upload, often used to share pirated movies and music. He moved to New Zealand in 2010 and was pursued by the US government. .com's posted on social media saying Goldsmith's decision shows New Zealand as an obedient US colony in the South Pacific. The government's announced a new immigration pathway for essential seasonal workers. It's creating a new subcategory of the specific purpose work visa to help employers in coming seasonal peaks. Roles must pay at least $29.66 an hour and offer at least 30 hours a week. Work, that is. It cannot include horticulture or fishing. Immigration Minister Erica Stanford says she'll consider more permanent pathways for seasonal workers in an ongoing review. My focus this term is to create this smart immigration system that targets New Zealand's skill gaps and prioritises higher skilled migrants. Coroner Alexander Ho is considering his decision on the death of Gore toddler Lockie Jones, but can't say when it'll be ready. Police concluded the 3-year-old had drowned when he was found in an oxidation pond near his home, but his father believes he was murdered. Herald reporter Ben Thomsett says the coroner has about 3,000 pages of evidence to consider following the 5-week inquest. He said he was unable to give an estimate of when he'd be able to deliver his findings, but he did promise that he will work hard to get through the evidence. SPCA's Taupo Centre closed today after a man demanding the return of his dog yesterday threatened to burn the building down. Staff immediately closed up and notified police. That's news. In sport, nearly 10 months after getting red-carded in the Rugby World Cup final, Sam Cane is ready to begin his last dance with the All Blacks. The former captain will come off the bench in Saturday's rematch against Argentina in Auckland. Kane says finishing on a better note than last year's loss in Paris is not on his mind. Yeah, well, I never really thought about it as the last chapter, so I suppose not taking the test match for granted, and this one will be pretty sweet coming off the bench knowing the amount of work that's gone in to get back here. I mean, my last professional game was back in January. New Zealand Cricket claim to have ensured Devon Conway will remain in the best shape possible to represent the Black Caps, despite the batter declining a central contract. The openers opted for a casual deal, allowing him to play in South Africa's T20 Domestic League. He'll still be available for internationals outside of January. And that is sport. I'm Raylene Ramsey.
when you shake up, I bring you shine.